За бүгдээр нь эзний өдрийн мэнд хүргье. Ингээд 7 хоногийн цээжилсэн ишлэлээ хамтдаа уншия. Өнгөрсөн 7 хоногийн ишлэлийг бүгдээрээ хамтдаа уншия. Би та нарт хэлье. Бодлогогүй хэлсэн үг бүрийнхээ төлөө хүмүүс шүүлтийн өдөр тайлагнах болно. Учир нь чи үгсээрээ зүтгэдэн мөн үгсээрээ ялагдана гэв. Матай 12-ийн 36-аас 37. За дахиныг хамтдаа уншия. Би та нарт хэлье. Бодлогогүй хэлсэн үг бүрийнхээ төлөө хүмүүс шүүлтийн өдөр тайлагнах болно. Учир нь чи үгсээрээ зүтгэдэн мөн үгсээрээ ялагдана гэв. Матай 12-ийн 36-аас 37. За энэ 7 хоногийн ишлэгийг хамтдаа уншия. Түүний хараанаас нугдах нэгч бүтээл үгүй. Учир нь түүний мэлмийн өмнө бүгд нүцгэн бөгөөд ил болоо. Түүнд бид тооцоотой. Еврей 4:13. За дахиныг удаа хамтдаа уншия. Түүний хараанаас нугдах нэгч бүтээл үгүй. Харин түүний мэлмийн өмнө бүгд нүцгэн бөгөөд ил болоо. Түүнд бид тооцоотой. Еврей 4:13. За эх 7 хоногийн ишлэлээд байна. За эх 7 хоногийн ишлэлийг нэг удаа бүгдээрээ хамтдаа өнөөдрийн сүмийн мэдээнээс хараад бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Хүн ганц удаа өгөж дараа нь шүүгдэхээр товлогдсон шиг Христ мөн олны нүглийг үүрхийн тулд ганц удаа өргөгдсөн бөгөөд хоёр дахь үзэгдэхдээ нүглийг үүрхийн тулд бус харин өөрийг нь тэсэн ядан хүлээхсдийг аврахын тулд ирнэ. Еврей 9:27-оос 28. За эх 7 хоногийн эзний өдрийн ишлэлийн цагаараа хамтдаа уулзцгаая. Баярлалаа.
자, 북들의 선배찬호. 주일 아침 눈이 오고 있습니다. За эсний өдрийн өглөө цас оржээ. 겨울이 아직 끝나지 않았다고 조금 더 겨울이 우리를 붙잡고 있는 것 같습니다. Үйл өнгөрөөгүй шүү, үйл дуусаагүй шүү гэдээ бас дахид сануулж ах шиг байна. 하지만 풀밭에는 새싹이 나오고 있습니다. Гэхдээ энэ гадуураас өвс ногоо соёолж ах шиг байна. 한쪽에서는 겨울이 끝나지 않았다고 말하고 또 한쪽에서는 봄이 왔다고 말하고 있습니다. Нэг талаас одоо өөр болтлоо үйл дуусаагүй, нөгөө талаас болохоор хавар болчлоо шүү гэж бас дохио өгөх шиг байна. 네, 겨울인지 봄인지 조금 헷갈리는 그런 때인데요. Үйл чөлөөд байгаа юм уу, одоо хавар чөлөөд байгаа юм жоохон холиол байна тий. 그래도 하얀 눈을 보니까 마음만은 아주 좋은 것 같습니다. Гэхдээ цагаан цэсийг харахад сэтгэл бас дагаад их сайхан болж байна. 창밖으로 눈이 오는 모습을 보면서 커피를 아침에 마셨는데 기분이 상쾌했습니다. Өглөө цонхоор харангаа цас орж байгааг хараад бас кофе уулаа сэтгэл их сэргээл явжлаа. 주일 아침 또 사랑하는 형제매들을 보니까 또 마음이 또 상쾌합니다. Эсний өдрийн өглөө хайртай хан дүүсээ харсан цаа сэтгэл их сэргээд явчлаа. 강한 추위가 끝나면은 봄이 오는 것처럼요. За энэ хөдөө өвөл дуусахаар хавар болдог шүү дээ. 예, 코로나로 인해서 힘든 시간이 곧 끝날고 새로운 날이 또 정상적인 날이 올 거라고 믿습니다. Тэр коронавигийн одоо хүнд хэцүү цаг үе дуусаад одоо урдээс амар амгалан хэвийн өдрүүд ирэх ухаа гэж бодож байна. 다시 2주간 강력한 이동 통제가 또 시작됐지만은 그래도 또 국가에서 1인당 30만 원씩 지원금도 준다고 하니까는 또 싫지는 않죠? За одоо нэг 2 7 хоног карантинлээ. Гэхдээ уусаас 300 сая төгрөг хүн болгонд өглөөс. Тэгэхээр бас нэг муухай бас биш байна те. 예, 서로 웃으면서 인사합시다. За би энтэйгээ одоо инэнгэ сайхан мэдлцгээе. 네, 평안하십니까? Өдөрөө сайн суцгааж байна уу гэж. 예, 히브리어로 샬롬, 샬롬. За еврей хэлээр шалом гэж. 예, 평안하십니까? 그 뜻입니다. сайн суцгааж байна уу? амгалан байна уу гэж утгадаг. 그리고 또 마지막 때 살아가는 우리들이 또 인사하는 말, 마라나타가 있죠? Төгсгөлийн үед амьдарч байгаа бид хүн бие биентэйгээ маранатай гэж бас мэдчилдэг ёстой шүү дээ. 다 같이 또 마라나타 하면서 인사합시다. Өдөрөө бас нэг нэгнтэйгээ маранатай гэж мэдлцгээе. 마라나타. 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 자, 함께 기도하고 또 말씀 같이 배우겠습니다. Хамтаа залбираад үгнээс сурцгаая. 주께서 우리를 먼저 사랑하셨습니다. Эзэн та биднийг түрүүлж хайрлсан билээ. 십자가로 우리에 대한 사랑을 확실히 보여주셨습니다. Загалмайтэр биднэр уур хандсан хайраа баттай харуулсан. 우리도 십자가를 믿고 구원을 받게 되었습니다. Би ч гэсэн загалмайд итгээд аврагдсан билээ. 하나님이 사랑이심을 알았고 또 영원한 생명을 얻었습니다. Бурхан таны хайрыг мэдж авсан бас мөнхийн амьтаа болсон. 영원한 소망 가운데 살게 됨을 감사드립니다. Мөнхийн найдвар дотор амьдарч байгаадаа талархаж байна. 날마다 우리를 새롭게 해주시옵소서. Өдөр бүр та биднийг шинжилж өгнө. 우리의 마음과 우리의 삶이 예수 그리스도를 닮기를 원합니다. Сэтгэл маань, амьдрал маань Есүс Христийг дураагаасаа гэж хүсэж байна. 우리에게 필요한 말씀을 주시옵소서. Бидэнд та хэрэгтэй үгээ өгнө. 우리의 마음속에 주님의 은혜로 가득 채워주시옵소서. Бидний сэтгэл зүрхийг эзэнтэй өөрийнхөө нэгүслэр бэлхэм дүүргэж өгөөрэй. 항상 기뻐하며 범사에 감사하며 살게 해주시옵소서. Үргэлж баяр хөөртэй байж бүх зүйлд талархан амьдрахад тусална. 주님 곧 오신다는 말씀을 항상 기억하며 살고 있습니다. Эзэн удахгүй ирнэ гэсэн найдварыг бид өхөн үргэлж санан амьдарч байна. 부끄럽지 않는 모습으로 영광 가운데 주님을 만나기를 간절히 원합니다. Ичгээргүй дүр төрхтэйгээр мөн сүр жавхлан донд эзэн тантайгаа уулзахыг хүсэж байна. 그날을 간절히 사모하며 기다립니다. Тэр өдрөө бид хүн чин сэтгэлээсээ тэсэн ядан хүлээж байна. 그때까지 믿음을 지키고 또 복음을 전하며 살아갈 수 있도록 더욱 도와주시옵소서. Тэр өдрийг хүртэл энэ итгэлээ шахан сайн мэдээг таран амьдарч чадхад та бид хүнд улам илүү туслаарай.
코로나 전염병이 하루속히 끝나서 다시 모이게 되기를 간절히 기도합니다. Энэ коронавирусын халдварт өвчин нэг өдрийн өмнө ч болтугай дарагдаж дахин цуглах боломжийг та бидэнд өгнө. 많은 시간 가정에서 보내고 있습니다. Бид их цагийг гэртээ өнгөрүүлж байна. 또 가정에서 저희가 해야 될 일이 있음을 알게 해주시고 Гэртээ байх хугацаанд хийх ёстой зүйлсээ сайн санаж, 아직 구원받지 못한 가족들에게 복음을 전하게 해주시고 хараахан аврагдаагүй гэр бүлийнхэнтэй сайн мэдээг тарааж, 가정 가운데 함께 하시는 주님을 찬양하며 주님께 영광 돌리며 살게 해주시옵소서. гэр бүлтэйгээ хамт өдөг бурхандаа алдрыг өргөн, магтаалыг өргөн амьдрахад туслаарай. 이번 주에 중고등부와 집회가 계획돼 있고 또 다음 주에는 청년의 집회가 계획돼 있습니다. Энэ 7 хоногт Ахлах дунд ангийн семинар болно. Тэрний дараагийн 7 хоногт залуучуудын семинар болох үлээ. 계속되는 집회를 통해서 더 많은 사람이 구원받게 되기를 간절히 기도합니다. Эдгээр семинаруудад эзэмтэй хамт байж олон хүмүүсийг аварч өгөөсэй гэж сэтгэлээсээ гуйж байна. 중고등부 집회 말씀을 전하는 셉지 생제님과 청년 집회 말씀 전하는 바트벌 전사님에게 지혜와 능력을 부어 주시옵소서. Ахлах дунд ангийн үгийг заах Сэвжид багшд маань, мөн залуучуудын семинарын үгийг заах Батбол номлогчд маань та мэргүүхэн хүч чадлаа болгоно. 성령께서 함께 하시고 역사해 주시기를 간절히 부탁합니다. Ариун сүнс таныг хамт байж ажиллаа явуулаасай гэж чин сэтгэлээсээ гуйж байна. 우리 가운데 건강이 안 좋은 사람들 많이 있습니다. Бидний дотор эрүүл мэндэн таарсан хүмүүс зөндөө байна. 하나님의 능력으로 치료시켜 주시고 회복할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Бурхантай өөрийнхөө мудраар эмчилж сэргээж өгөөрэй. 그리고 시험 가운데 있거나 또 교제 가운데 함께하지 못한 형제자매들도 있습니다. Мөн сорилтын дотор нөхөрлөөсөө холдсон ахын дүүсч байна. 다시 돌아올 수 있도록 하나님 인도해 주시옵소서. Тэр хүмүүс дахин иргэн ирж чадахт нь эзэмэн та туслаарай. 오늘 말씀도 성령께서 함께 해주시고 가르쳐 주시기를 간절히 부탁합니다. Өнөөдрийн үгтэй эзэн ариун сүнстэй хамт байж бид бүхэн зааж сургамжилно. 사람의 말로 받지 아니하고 하나님께서 각 사람에게 말씀하심을 알게 해주시옵소서. Хүний үгээр хүлээж авах ус харин бурхан таны үг гэж хүн тус бүр дотроо хүлээн авах туслаарай. 시종을 아버지 하나님께 부탁드립니다. Эхлээс дуус хүртэл эцэг бурхан дандаа татгаж байна. 우리 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 네, 누가복음 6장을 보겠습니다. Луг 6 дугаар бүлгээс харъя. (12절부터) (16절까지입니다) 12-оос 16 хүртэл 누가복음 6장 12절부터 16절까지를 다 같이 읽겠습니다. Луг 6-гийн 12-оос 16 хүртэл хамтдаа уншицгаая. Тэр өдрүүдэд Есүс залбирахаар ууланд гарч бүхэл шөнийг бурхан залбирсаар өнгөрөв. Өглөө болоход тэр шавнараа өөр дээрээ дуудаад тэднээс 12-ыг сонгон элчнэр гэж нэрлэв. Эдгээр нь Петр гэж нэрлэгдсэн Симон болон түүний дүү Андрей, Яков, Йохан, Филипп, Бартоломей, Матай, Томас, Альфан хүү Яков, Зелот гэгдэх Симон, Яаковын хүү Юдас, урагч болсон Искариотын Юдас нар болоо. 예, 예수님의 12 제자에 대해서 계속 배우고 있는데 오늘 네 번째 말씀입니다. Бид хүн Есүсийн 12 шавын тухай тасралтгүй сурж байгаа. Өнөөдөр 4 дахь үг нь 이 시간이 많이 기다려지죠. за энэ цагуудыг хүлээж байгаа үстэй тийм. 예, 같은 주제로 여러 번 말씀하면은 더 다음 말씀이 어떤 말씀인지 궁금하기도 하고 또 더 알고 싶은 마음이 있을 겁니다. Нэг сэдвэр ингээд цуврал үг орох юм бол дараа нь одоо юу арах вэ гэж хүн их тэсэн ядан догтлон хүлээдэг. 예, 많은 분들이 이 예수님 12 제자에 대해서 관심을 갖고 있는 것 같습니다. Олон хүмүүс нь Есүсийн 12-ийн шавын тухай сонирхдог. 아, 나는 베드로와 같은 성격을 가진 사람이구나. Би чи Петртэй адилхан чанартай хүн юм байна. 나는 베드로처럼 뛰어나지는 않지만은 베드로를 전도한 안드레 같은 사람이 되고 싶다. Би Петртэй адилхан гоцгой хүн болж чадахгүй гэсэн Петр сайн мэдээ тараасан Андрес шиг хүн болмоор байна. 친구 나다나엘을 전도한 빌립처럼 나도 친구를 전도해야 되겠다. Эсвэл найз Натанаэлтэй сайн мэдээ тараасан би Филипп шиг хүн болмоор байна. 그런 식으로 이 12 제자를 자기 모습과 비교하면서 말씀을 들으면 좋겠다 생각이 들고요.
Иймэрхүү маягаар Есүсийн 12 савыг өөртөөгөө харьцуулаад өөртөө тусгаж аваад үгийг сонсвол их үр дүнтэй. 그들은 너무나 부족하고 배운 것도 없었지만은 예수님을 만나고 나서 완전히 삶이 바뀌었습니다. Тэр хүмүүс бол үнэхээр одоо дутуу дурмаг байсан, их боловсролгүй амьдарч байсан. Гэхдээ Есүстэй уулзснаас хойш бүрэн өөрчлөгдсөн. 하나님은 외모를 보시고 판단하시는 분이 아닙니다. Бурхан хүний гаднах төрхийг хараад шүүж дүгнэдэггүй. 비록 연약하고 부족하지만은 그에게 꿈을 주셨고요. Тэдгээр дутагдaltaй сул дорой хүмүүс байсан ч Бурхан 사람을 낚는 어부가 되게 할 것이라고 말씀하셨습니다. би та нарыг хүмүүсийн загасч болгоно гэж амласан. 예수님을 끝까지 따랐던 그들은 정말 온 세계 복음을 전하는 그런 훌륭한 사람이 됐습니다. Есүсийг эцэг хүртэл дагасныхаа үр дүнд тэд дэлхий дахин сайн мэдээ тараасан мундаг хүмүүс болж чадсан. 그래서 이 예수님의 12 제자에 대한 이 우리가 공부하는 것은 아주 중요한 그런 의미가 있는 것 같습니다. Есүсийн 12 савын тухай бид хүн сурч байгаа. Энэ бол цаанаа маш чухал одоо утга агуулгыг шингэсэн байгаа шүү. 저도 예전에는 그냥 간단하게 예수님 12 제자에 대해서 공부를 해봤는데요. Би бол өмнө нь Есүсийн 12 савын тухай их өнгөцгөн сураад өнгөрч байсан. 이번에 말씀을 준비하면서 좀 자세하게 한 사람 묵상하면서 저 개인적으로도 많은 도움이 되고 있습니다. Гэхдээ энэ удаагийн үгийг бэлдэнгээ би их нарийн одоо дэлгэрэнгүй судалж байгаа. Гэхдээ хүн тус бүрээс авах зүйлсүүд маш их байна. 저는 예전에 베드로와 같은 사람이 돼야 되겠다는 그런 생각을 많이 하고 살았는데요. Би бол өмнө нь Петр шиг хүн болж амьдрнаа гэж их боддог байсан. 이 공부하면서 베드로 같은 사람이 나는 될 수 없구나라는 것을 알게 됐고요. Энэ удаа ингэж жоо судалгаа хийгээ сурангаа би бол Петр шиг амьдрч чадахгүй байна гэдгийг мэдж авсан. 오늘 나오게 되는 이 작은 야고보 같은 사람이 됐으면 좋겠다 하는 생각으로 좀 바뀌었어요. Өнөөдрийн одоо үгэн дээр гарах жижиг Яаков шиг хүн болъё доо гэж бодлоо өөрчилсөн. 예수님께서는 12 제자를 부르실 때 그냥 부르신 것이 아닙니다. Есүс 12 шаваа дуудахтаа зүгээр ч дуудчихаагүй. 방금 읽은 말씀 보면은 그 12 제자를 부르시기 전에 먼저 산에 가셨어요. За саний уншсан үгэн дээр гарч ийн Есүс 12 шаваа дуудахаас өмнө эхлээд уулан дээр гарсан. 기도하기 위해서 산에 가신 겁니다. Залбирахаар ууланд гарсан гэж. 그리고 얼마 동안 기도했어요? Тэр удаан залбирсан байна. 밤이 맞도록 하나님께 기도하셨다 그랬습니다. Үнжингөө бурхан залбирсан гэж. 한 사람 한 사람을 생각하면서 그들에 대해서 하나님께 물어보면서 정말 긴 시간 밤새 기도를 하셨다는 것입니다. Хүн тус бүрийн нэрийг нэлж бурхан залбирангаа хүн тус бүрийг санангаа бурханд илээ шүнжэнгөө залбирсан. 이 사람이 12 제자에 포함될 수 있습니까? За эзэм энэ хүн 12 савын нэгдэд багтаж болох болов. 이 사람을 통해서 땅끝까지 복음을 전할 수 있겠습니까? Энэ хүн газрын хязгаар хүртэл сайн мэдээ тараж чадах болов. 한 사람 한 사람 예수님은 기도 가운데 제자로 부르신 거예요. Ингээд хүмүүсийг Есүс нэг нэгээр нь залбирангаа одоо шаваа болгоо сонгосон. 그래서 교회에서도 마찬가지로 일꾼을 세울 때요 많이 기도합니다. Яг үнтэй адилхан чуулганаас ч гэсэн ажилчныг одоо сонгоод томилохдоо наан маш их залбирдаг. 그냥 돈 많은 사람, 재능 있는 사람, 자기와 친한 사람을 세우는 것이 결코 아닙니다. Яаж байгаа их мөнгөтэй өөртөөгөө дотн одоо баян цэцгэлэн амьдарч байгаа хүнийг сонгочдгоо. 부족하지만은 그 사람 마음속에 있는 충성을 보고요. Дотоод өлмөг байсан ч гэсэн тэр хүний дотор байгаа итгэмжтэй занг нь хардаг. 얼마나 순종하는지 또 살펴봅니다. Тэр хүн хэрэг дуулууртай байна уу гэдгийг нь бас ажиглан хардаг. 그리고 그 사람이 정말 꿈을 갖고 살고 있는지를 봅니다. Тэр хүн бас мөрөөдлийг тээж амьдарч 있는 үгүй гэдгийг хардаг. 그래서 기도 가운데 하나님의 일꾼을 세우는 것입니다. Тэгэхээр залбирж агаад бурхны ажилчдыг сонгодог. 자, 오늘은 8번째 제자 도마부터 시작하겠습니다. Өнөөдөр 8 дахь сав Томсоос эхэлж сурья. 우리 도마 하면 딱 생각나는 것은 의심 많은 사람, 의심 많은 제자구나라고 우리가 생각을 합니다. Тэгэхээр Томс гэхээр хамгийн түрүүж нөгөө эргэлзээтэй шав гэж хүн санагддаг тийм. 의심이 많다고 해서 나쁜 사람이라 생각하면 안 됩니다. Эргэлзээ ихтэй хүн гээл муу юм байна гэж ойлгож болохгүй. 도마는 마음에 의심이 많았지만은 그 의심을 갖고 주님을 배척한 것이 아니었습니다.
토마스 сэтгэлдээ эргэлцсэн ч гэсэн эзнийг бол үүсгээгүй шүү дээ. 왜 그럴까? 그런 마음의 의심을 가지고 오히려 주님께 질문을 많이 던진 제자가 도마였어요. Яагаад ингэсэн юм болоо, яагаад тэгсэн юм болоо гэж эргэлзээд харин ч бүр Есүснээс олон зүйлийг асууж лавладаг байсан. 예, 도마를 알 수 있는 가장 또 핵심적인 말씀이 요한복음 20장이기 때문에 한번 찾아봅시다. Томсын тухай хамгийн оновчтой тайлбарсан үг бол Иохан 20 дугаар бүлэг дээр олж уншия. Иохан 20. 누가복음 다음에 요한복음 20장을 보겠습니다. Духны дараа Иохан ном байгаа. Иохан 20 дугаар бүлэг 24절부터 29절까지입니다. 24-өөс 29 хүртэл. 자, 찾았으면은 함께 읽어보겠습니다. Олсон бол хамтдаа уншицгаая. Харин 12-ийн нэг болох ихэр гэгддэг Томас Есүсийг ирэх үед тэдэнтэй хамт байгаагүй ажээ. Бусад шамнарын түнд бид эзнийг харсан гэж ярив. Харин тэр түүний гар дах хадаасны сорвиг үзэж хадаасны оронд нь хурууга хийн. Түүний хажуур нь гараа хийж үзэхээс нааш би итгэхгүй гэж тэдэнд хэлжээ. 8 өдрийн дараа шавнар дахин дотор зүгэлэхэд Томас тэдэнтэй хамт байв. Үүдэн төгжөөтэй байсан боловч Есүс ирээд тэдний дунд зогсож амар амгалан та нарт байх болтугай гэв. Тэгээд тэр Томас хурууга нааш нь хүрэг, гарыг минь үз, гараа нааш нь хүрэг, миний хажуу руу хий, итгэлгүй харин итгэлтэй байг гэхэд Томас дунд эзэн минь, бурхан минь гэв. Есүс дунд чи намайг харсан учраас итгэв. хараагүй байдлаа итгэсэн нь 유월되에 гэжээ. 다른 제자들은 예수님의 부활을 봤는데 도마는 함께 있지 않았기 때문에 보지 못한 겁니다. Бусад шамдар нь бол Есүсийн дахин амьдлахыг харсан. Гэхдээ тэр үед Томас хамт байгаагүй учраас итгэхгүй байгаа гэсэн. 그래서 나는 믿지 않아야겠다라고 말합니다. Ийм учраас Томас би итгэхгүй гэж хариулсан. 근데 이 믿지 않겠다는 뜻이 아니라는 것을 우리가 알아야 됩니다. Гэхдээ итгэхгүй гэсэн утгаар шууд хэлдэггүй гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. 예. 내 손가락을 그 못 박힌 못 자국이 난 그 손에 내 손을 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 않겠다고 말한 거예요. Хурууга би тэр ором руу тэр хурууга би хажуу руу хийхээс нааш би итгэхгүй гэж хариулсан. 예. 이 말은 다른 말로 하면 무슨 뜻입니까? Энийг одоо өөрөөр ингэж ойлгож болно. 나도 믿고 싶다. Би үүнийг итгэмээр байна. 나도 한번 예수님이 부활하신 모습을 보고 싶다. Би Есүсийн дахин амьсныг харчмаар байна. 내 손가락을 그 손에 넣어보. Би энэ хурууга дотор нь хийж үзмээр байна. 그렇게 한번 확인해 보고 내가 확실하게 믿고 싶다. Ингэж нэгтэлчаад би өөр бат итгэлтэй болмоор байна. 다른 제자들은 믿고 있는데 도마 혼자만 안 믿고 있었잖아요. Бус шамдар бүгд итгэсэн. Гэтэл Томас итгэж амжаагүй байсан. 나는 보지 못해서 믿지 않겠다는 말이 아니라 나도 보고 나도 확인해 보고 나도 믿겠다. 그런 뜻을 가지고 있는 거예요. Би хараагүй учраас итгэхгүй гэж шууд хэллээгүй. Харин би өөр хармаар байна. Би нэгтэлж үзмээр байна. Би хуруугаа хийж үзээ. бүр бат итгэлтэй болмоор байна гэж хариулсан. 그 마음을 아시고 예수님께서 도마를 위해서 다시 나타나셨잖아요. Энэ сэтгэлийг нь Есүс ойлгоод Томсын төлөө дахин үзэгддэг. 첫 번째 나타날 때 하셨던 말씀처럼 똑같이 너희에게 평강이 있을지어다라고 말씀합니다. Анх шамнартаа үзэгдэх үедээ хэлсэн үгээ Томсын өмнө гарч ирээд яг адилхан хэлсэн. Амар амгалан та нартай хамт явах болтугай гэдэг. 예수님의 죽음 앞에 모든 사람이 슬퍼했습니다. Есүсийн үхлийг харчаад бүх хүмүүс гонигдож гашуутсан. 부활하신 예수님을 만났을 때 평강이 왔습니다. Гэтэл дахин амьсан Есүсийг харчаад бүгд амар амгалан болсон. 그들은 왜 예수님이 십자가 못 박혔는지를 알게 된 거죠. Бид Есүс яагаад загалмай дээр цовдлогдсныг мэдэж авсан. 바로 예수님께서 우리를 죄에서 구원할 구세주라는 것을 믿게 된 거죠. Есүс биднийг аврагч мэнэ гэдгийг мэдсэн. 그래서 그 그리스도를 통해서 평강을 얻게 되는 것입니다. Бид Христээр дамжуулан амар амгалан олсон. 죄 사함이 탁 믿어진 거예요. Гэмнүглийн уучлалд итгэсэн. 도마에게도 그 평안을 주러 온 거예요. Томас ч гэсэн энэ амар амгалан өгөх гэж Есүс дахин ирсэн. 이 평안은 믿음을 통해서 얻어지는 것이잖아요. Энэ амар амгалан хүн итгэлээр олж авдаг. 그래서 그 믿음을 주시려고 도마에게 나타난 거죠. Тэгэхээр энэ итгэлийг л өгөх гэж Есүс Томсын өмнө дахин үзэгдсэн. 그러면서 손을 보여줬습니다. 자, 확인해 보라. Тэгээд энэ ором гарсан гараа харуулсан. Энийг шалгаад үзэлтэй гэл. 그것을 보고 도마가 신앙 고백을 하잖아요. За үүнийг харчаад Томас итгэлийнхаа өчлийг хэлсэн. 정말 부활하셨군요. Үнэхээр та дахин амьлжээ. 예? 예수님이 나의 죄를 용서한 것이 확실하군요.
예수스 миний гим нүглийг уучлсан яалтчгүй баттай юм байна. 예수님이 나를 구원하러 오신 구세주 그리스도군요. Есүс намайг аврахаар ирсэн аврагч юм байна. Христ юм байна. 28절을 같이 읽겠습니다. 28-ыг хамтдаа уншия. Томас түн эзэн минь бурхан минь гэв. 나의 주시며 나의 하나님이시다. Эзэн минь миний бурхан минь ээ. 도마도 드디어 믿음을 갖게 된 겁니다. Томасыг ингэж итгэлтэй болсон. 도마는 의심이 많았지만은 그 의심을 가지고 예수님을 배척한 것이 아니었다는 거죠. Томасыг эргэлздэг байсан гэсэн эргэлзээнээс болж Есүсийг бол эсэргүүцээгүй. 우리가 전도하다 보면은 의심 많은 사람이 있습니다. Ингээ сайн мэдээ тарааж хахад бас их эргэлздэг хүмүүс байдаг шүү дээ. 근데 의심한다고 그래서 그 사람 전도 못하겠다 하면 안 됩니다. Ямар их эргэлзээтэй хүн бэ гэж за энэ хүн сайн мэдээ тараахаа болно гэж орхиж болохгүй. 이 사람이 진리를 찾고자 하는 마음에서 의심하는 것인지 아니면 진리를 배척하기 위해서 의심하는 것인지를 잘 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид хүн энэ хүн яг үннийг мэдээ гэсэн сэтгэлээр эргэлзээд байна уу эсвэл үннийг үгүйсгий гэсэн сэтгэлээр эргэлзээд байна уу гэдгийг бид хүн сайн ажиглах хэрэгтэй. 도마는 의심이 많은 사람이었습니다. Томас бол их эргэлздэг байсан. 하지만 그만큼 주님에 대해서 더 알고자 하는 마음이 있기 때문에 의심이 많은 것이고요. Тэр чинээгээр эзний тухай мэдээ гэсэн сэтгэлтэй байсан учраас эргэлздэг байсан. 더 확실한 믿음을 얻고자 하는 마음이 강했기 때문에 의심이 많았다는 겁니다. Улам илүү бат итгэлтэй болъё гэсэн сэтгэлтэй байсан учраас эргэлзэж байсан. 집회 때 말씀을 듣고 나서 상담 시간이 있습니다. Семинарын дараа ингээд зөвлөгөө авдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. 자, 질문 있으면 말씀해 보세요라고 물어보는데 질문 없습니다라고 대답합니다. Тэр үед ингээд орж ирсэн хүмүүсээс за асуух юм байна уу гэж асуугаар хийг нь байхгүй л гэдэг. 예, 그럼 그 사람의 믿음이 좋다는 뜻일까요? За тэгвэл энэ хүн өстой сайн итгэж ийн гэсэн үг үү? 그러면 좋겠지만은 많은 사람이요 믿음이 있기 때문에 질문할 것이 없는 것이 아니라 관심이 없기 때문에 생각하지 않고 있기 때문에 질문을 안 하고 있는 거예요. Уг нь бол тэгдэг сайхан. Гэхдээ ихэнх хүмүүс итгэцэн учраас одоо асуух юмгүй байна гэсэн үг биш. Одоо ихэнх нь одоо тоохгүй байгаа учраас анхаарал хандуулахгүй байгаа учраас асуух юмгүй байдаг. 진리를 찾고자 하는 마음이 있으면 마음에 도마처럼 의심이 생길 수밖에 없어요. Үннийг олъё мэдээ ухаарыг гэсэн сэтгэл хүнд байх юм бол Томастай адилхан эргэлздэг байхгүй юу? 하나님이 사랑이시라는데 왜 지옥이 있습니까? Бурхан өөрөө хайрын бурхан гэсэн. Гэхдээ яагаад энэ тамыг бүтээсэн бэ? 하나님이 아담이 선악과를 다 먹을 것을 미리 알고 있으면서 왜 선악과를 만들었습니까? Бурхан Адам Еваг сайн модулч модын жимсийг эдэн эдийн мэдсээрэж яагаад тэрийг бүтээсэн бэ? 하나님이 진짜 살아계신데 왜 악인이 잘 됩니까? Бурхан үнэхээр амьд оршдог юм бол яагаад энэ хормоо хүмүүс сайн сайхан амьдраад байгаа юм бэ? 사실 하나님을 찾는 사람은 그런 의심이 많이 생길 수밖에 없는 것입니다. Тэр яг үүндээ Бурханыг хайж байгаа хүн тэр чинээний эргэлзээд өрдөг байхгүй юу? 그런 마음에 질문이 있기 때문에 말씀을 잘 듣는 거죠. 그래서 дотроо ийм асуулттай ийм эргэлзээтэй байгаа учраас үгийг тэр чинээгээр сайн сонсдог. 그래서 도마처럼 그런 사람이 확실한 믿음을 얻을 수 있는 것입니다. Юм учраас Томастай адилхан үгийг сонсож байгаа хүн бат итгэлтэй болж чаддаг. 도마의 그 질문들을 이렇게 성경 여러 군데 기록되어 있는 질문들을 보면은요. За Томсын одоо асуусан асуултууд Библийн одоо хэд хэдэн газарт бичигдсэн байгаа. Тэрийг 도마가 어떠한 성격을 가지고 있는 사람인지를 알 수가 있어요. Томас ямар зан чанартай вэ гэдгийг мэдэж болно. 조금 어려운 단어인데 도마는 염세주의자였습니다. 무슨 뜻이냐면은 이 세계나 이 인생을 불행하다고 헛된 것이라고 늘 생각하면서 사는 사람을 말하는 것입니다. Тэгэхээр Томас одоо ямар үжилтэй байсан бэ гэхээр энэ дэлхийн ертөнд хүний амьдрал бол их хоосон, ер нь хүн их золгүй ээ гэсэн тийм ер нь үжил баримтлалыг тээж амьдрдаг байсан. 결코 행복이라는 것은 가질 수 없다라고 생각하면서요. Тэр ер нь бол хүн хизээч аз жаргалтай байж чадахгүй гэсэн ийм үжилтэй амьдрдаг байсан. 인생을 바라보면서 슬퍼하고 그리고 틈만 나면은 차라리 죽고 싶다 이런 생각을 하는 사람들을 말하는 것입니다. Хүмүүсийг харцаад ямар золгүй юм бэ, ямар азгүй юм бэ? Ер нь одоо ингэж амьдарч байснаас өгсөн дээр юм биш үү гэсэн ийм л үжилтэй. 우리 주변에도 보면은 이제 그런 사람들이 있습니다. Бидний эргэн тойронд гэсэн иймэрхүү төрлийн хүмүүс байдаг тийм. 아무리 생각해봐도 인생에 대해서 잘 모르겠는 거예요. Би баагаал бодж үзлээ хүний амьдралын хариултыг би өөрөд олохгүй нэ гэж. 사람이 왜 병이 있고 슬픔이 있고 눈물이 있고 죽음이 있을까? Хүн яагаад өвчин тусдаг юм бол, яагаад гашууддаг юм бол, яагаад уйлдаг юм бол, яагаад хүн өгдөг юм болоо?
인생은 왜 이렇게 헛될까? Хүний амьдрал яагаад ийм хий хоосон байдаг юм бэ? 예? 다른 제자들은 예수님이 모여 있을 때 예수님을 만났잖아요. За бусад шамнарныг бөөндөө байх үедээ Иесустэй уулзсан. 근데 도마는 왜 그 자리에 없었을까요? Гэтэл Томас тэр мөчид яагаад тэнд байгаагүй юм болов? 도마의 성격을 통해서 제가 한번 생각해 봤는데요. Томсын яг зан чанараар нь яг хөөж үзсэн л тээ. 도마는 너무 슬퍼서 혼자서요. 혼자 낙심하고 울고 있었을 것 같아요. Томас яг тэр үед бүр гашуудсан, зөвхөрсөн тэгээд нэг газар уйлаад сууж байсан байх гэж бодож байна. 예수님이 이 세상을 변화시킬 거라고 생각했고 예수님이 우리에게 행복을 줄 거라 생각했는데 예수님이 죽으신 거예요. Есүс энэ дэлхийг өөрчлөх юм маань, Есүс биднийг аз жаргалтай болгох юм байна гэж найдаад дагаа явжсэн чинь Есүс өгчихсэн. 유일한 희망이었던 예수님이 죽자 도마는 너무 슬퍼서 혼자서 울고 있었을 것입니다. Хорийн ганц итгэл найдварлах Есүс нь өгсөн чинь Есүс Томас руу гашуудаа зөвхөрчихсэн байсан. 그래서 다른 제자들과 함께 있지 않았고 혼자 있었던 것이었습니다. Тийм учраас бусад шамнартайгаа хамт байгаагүй тусдаа ганцаараа явж исэн. 주님 어디 계십니까? Эзэмэн та яг хаана байгаа юм бэ? 주님 왜 죽으셨습니까? Эзэмэн та яагаад өгч вэ? 우리를 구원하신다고 했는데 왜 그렇게 끝나버렸습니까? Та биднийг аварна гэж яагаад ингэж дуусчихж байгаа юм бэ? 그렇게 도마는 슬퍼하며 눈물을 흘리며 주님을 찾고 있었을 것입니다. Томас ингэж гашуудаа зөвхөрсөн эзний ганцаараа хайгаа явж исэн баг. 도마의 성격이 그렇게요. 밝지 않았고 항상 슬픔 가운데 외로움 가운데 살았다는 것을 알 수 있습니다. Томас бол хизээч юм өөрөөр дэгэлэг үжилтэй байгаагүй үргэлж одоо тийм дор тийм сөрөг үжилтэй байсан. 또 도마가 어떤 사람이 잘 알 수 있는 말씀이 요한복음 11장에 나오는데요. Томрын зан чанарыг мэдэх боломжтой Иохан 11 дээр гарч байгаа. 자, 11장 찾아봅시다. Иохан 11-ээс олж уншъя. 요한복음 11장을 보면은요. За Иохан 11-ээс харвал 예. 나사로가 이게 병들었다는 것을 예수님이 듣고서요. 이제 고쳐주러 가려고 합니다. за Лазар өвдөлтөй болсон гэдгийг Есүс сонсоод эдгээхээр очдог. 근데 예수님이 이제 나사로가 죽었죠. За тэгсэн чинь Лазар өгчдөг. 그 제자들도 나사로가 죽었다는 것을 들었습니다. За шамдрын жигсэн Лазар өгсөн гэдгийг сонссон. 예, 그런데 나사로가 있는 곳은 예루살렘 가까운 쪽이기 때문에요. Лазар бол Иерусалимийн ойролцоо байдаг байсан. 예, 거기에서는 많은 핍박이 있고 유대인들이 예수님을 돌로 쳐 죽이려고 했었거든요. Яг тэр үед болохоор тэр газарт маш хүчтэй хавчлага өрнөжсэн олон евдээчүүд Есүсийг чудуугаар чудуудаж алах гэж байсан. 그래서 그 유대 땅으로 가면은 죽을 수 있었습니다. Тэр Есүсийн хувьд бол тэр евдээ рүү очих юм бол өөхөх аюултай байсан. 그래서 예수님께서 나사로를 만나러 간다고 하니까는 제자들은 가면 죽는데 왜 가려고 합니까? 라고 말을 합니다. Есүс би Лазарыг эдгэхээр явна гэсэн чинь шамдар нь та тийшээ очих юм бол үгүй шүү дээ. Яагаад тийшээ явах гэдэг юм бэ гэж зогсоосон. 예수님은 나사로를 살리러 가는 거예요. Есүс зөвхөн Лазарыг амьдуулах гэж тийшээ явах гэж байсан. 예, 그때 다른 제자들은 가만히 있었습니다. Тэр үед бусад шамдар нь дуугүй л байсан. 같이 예수님을 따라가야 되냐 아니면 그냥 남아야 되냐 고민하고 있었을 것입니다. Есүсийг дагаж явах уу, эсвэл болох уу, үлдэх үү гэдэг нэг эргэлзээд үжсэн. 예, 그때 도마가 말한 걸 들어보세요. Яг тэр мөчид Томсын одоо асуусан асуултыг сонсоод 자, 요한복음 11장 14절부터 16절까지를 같이 읽겠습니다. Иохан 11-ийн 14-өөс 16 хүртэл хамтдаа уншицгаая. Тэгтэл Есүс тэдэнд шуудхан Лазар өгсөн. Та нарыг итгүүлэхийн тулд тэнд байгаагүйдээ би та нарын төлөө баяртай байна. Харин одоо түн рүү явцгаая гэв. Гэтэл ихэр гэгдэг Томас бусад шамнарт цөмөөрөө бас явцгаая. Тэгээд түүнтэй хамт үхье гэж хэлв. 재밌죠? 예. 예수님은 나사로를 살리러 간다고 하는데요. За Есүс Лазарыг амьдуулахаар яг явах гэж байсан. 제자들은 지금 거기 가면 죽는데 하는 그것만 두려워하고 있는 거예요. Тэгсэн чинь шамдар нь тийш очих юм бол үгүй штэ гэж бүр айцсан сууж ирсэн. 그 앞에 8절을 보세요. Дээр нөгөө 8 дугаар ишлэл. 예. 예수님께서 유대로 가자 말했을 때요. За Есүс евдээ рүү явъя гэж хэлсэн. 예. 8절에 제자들이 말하되 라삐여 방금도 유대인들이 돌로 치려 하였는데 또 그리로 가시려 하나이까? Тэгсэн чинь 8 дээр нь шамдар нь Раби сайхан евдээчүүд тань руу чулуу чулуудахаар завдаж байсан. Та тийшээ дахиад явах гэж юу гэв. 가면 죽는다 그 말입니다.
Тийш очих юм бол та үгүй штэ гэсэн. 근데 다른 제자들은 뭐 이렇게 하지도 못하고 저렇게 하지 못하고 막 망설이고 있었을 때요. Бусад самдрын одоо яаж чадахгүй ингээд эргэлзээд атсан шалаанд орсон байсан. 도마는 뭐라고 그랬습니까? Тэрөө Томас юу гэж юм? 예. 우리도 주와 함께 죽으러 가자. Төмөөрөө бас явцгаая. Тэгээд түнтэй хамт тэнд үхий. 예. 주님이 예, 죽으시러 가는데 우리도 함께 죽으러 가자. Үгүй эзэн үхэхээр явъя гэж штэ. Хидлэж гэсэн очиж тэнд үхий л та гэж. 이 말을 베드로가 한 것이 아니었죠. Энэ үгийг Петр хэлээгүй штэ. 원래 이런 말은 베드로가 잘하잖아요. Уг нь иймэрхүү үгийг Петр л дандаа ярьдаг үстэй. 예, 근데 예, 베드로도 지금은 어떻게 할 줄을 모르고 가만히 있었는데요. За энэ мөчөд гэсэн Петр бүр яаж чадахгүй ингээд эргэлцсэн байж байсан. 이 도마가 말을 한 거예요. Гэсэн чинь Томас энэ үгийг хэлдэг. 예? 우리도 주와 함께 죽자. За төмөөрөө явж бас үгцгээе гэж. 예, 이것은 참 용기가 있다는 것을 우리가 알 수 있잖아요. Тэгэхээр тэр чинээний эр зоригтой хүн байгааз 예. 예수님이 죽는데 우리가 가만히 있을 수 없다. 같이 죽자. Есүс үхий гэж. Бид нар яаж зүгээр байж ах юм бэ? Хэдлэж очиж үхье гэсэн. 하지만 이 도마는 그 용기가 믿음에서 나온 용기는 아니었어요. Гэхдээ Томсын зориг нь итгэлээс нь үүсэлтэй эр зориг биш. 이 도마라는 사람은 세상을 바라볼 때 항상 헛되다 생각하고 슬프게 바라봤기 때문에요. Томсын дэлхийн ертөнцийн харахтаа үргэлж одоо хоосон, хий хоосон гэж одоо боддог байсан. 예, 죽는다는 말을 너무 쉽게 말하는 사람이었던 것 같습니다. 예? 죽는다는 말을 너무 쉽게 말을 하는 사람인 것 같습니다. Тэр хүн хаагцны дүүгийг амархан хэлдэг хүн юм шиг байгаа. 예, 이런 사람 있잖아요. 조금만 힘들면 그래, 그냥 죽어버릴까? За ийм хүн байдаг шүү дээ. Жохон хэцүү юмд болохоор за тэр нь үхий дөө гэл. 예, 그래 그냥 죽자. За тий үхий гээл те. 도마의 말 속에는 세상을 바라보는 그 마음이 항상 어둡고 그리고 헛되다는 것을 생각하는 사람이었고요. Томас бол ертөнцийг үзэх үзэлтэй одоо үргэлж тийм сөрөг хандлагатай байдаг байсан. Үргэлж одоо зүйлийг одоо бараанаар хардаг байсан. 용기가 있는 사람 같지만 그건 진정한 용기가 아니라 그냥 세상을 포기하는 그런 용기였던 것 같습니다. Эр зоригтой байгаа юм шиг боловсроо үндэ эр зориг биш. Аль хэдийн одоо бүр амьдрахаасаа бүр шантарсан зөвхөрцөн байсан байхгүй. 이게 도마의 삶 속에는요 아직 인생에 대한 답을 찾지 못한 사람이에요. Тэгэхээр Томас бол дотроо хүний амьдралын хариултыг олж чадахгүй яваад байсан. 왜 사는지를 모르겠는 거예요. Хүн ер нь юуны төлөө амьдраад байгаагаа мэдэхгүй яваад байсан. 인생은 왜 이렇게 고난이 많을까? Хүний амьдрал яагаад ийм зовлонтой байдаг юм болов? 모든 것이 헛되게 느껴졌고 결국 죽을 수밖에 없는 인생을 생각할 때 결코 도마는 행복할 수가 없었습니다. Бүх юм хаасан санагддаг байсан хүн эзэс аз жаргалтай болж чадахгүй мэнэ гэдгийг бодоод Томас их зөвхөрн гэдэг юм маягтай амьдрдаг байсан. 요한복음 14장도 봅시다. Яохан 14-өөс бас харъя. 예수님께서 이제 제자들을 떠나서 하늘로 갈 것을 말씀하십니다. Есүс шавнырыгаа орхиод тэнгэр рүү явна гэдгээ хэлж байгаа. 예. 3절부터 6절까지를 함께 읽어봅시다. 14-ийн 3-аас 6 хүртэл хамтдаа уншицгаая. Би явж та нарт орон байр бэлтчихвэл дахин ирж та нарыг өөртөө авна. Би хаан байна. Та нар мөн тэнд байх болно. Миний явах газрын замыг та нар мэднэ гэж айлдав. Томас дунд эзэн таны хаашаа явахыг бид мэдэхгүй. Бид тэр замыг яаж мэдэх вэ гэсэнд Есүс зам үнэн ам бол би байгаа юм. Хинч надаар дамжилдгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. 우리가 늘 마음에 갖고 있는 이 요한복음 14장 6절 말씀 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없느니라. 예수님의 말씀, 이 말씀은 도마의 질문에 대한 예수님의 대답이었어요. Бид бүхний өргөн сэтгэл зүрхэндээ хадгалж явдаг Есүсийн хэлсэн зам үнэн ам бол би байгаа юм гэж хэлсэн үг нь Томсын одоо эргэлцсэн асуултанд хариулсан Есүсийн хариулт байхгүй. 도마가 질문하지 않았다면 예수님이 이 말을 안 하셨겠죠? Томсын асуултыг асуугаагүй байсан бол Есүс энэ үгийг хэлэхгүй байх байсан. 우리도 도마처럼요 물어봐야 되는 거죠. Тэгэхээр бид бүхэн жигсэн Томстой адилхан асуух хэрэгтэй. 5절을 보면은요 도마가 이렇게 물어봅니다. 5 дугаар ишлэлээр нь Томас ингэж асууж байна.
주여 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠습나이까. Томас дунд эзэн таны хаашаа явахыг бид мэдэхгүй. Бид тэр замыг яаж мэдэх вүлээ гэсэн. 주님이 말씀하신 그 길이 무엇입니까? Эзэн таны хэлээд байгаа тэр зам нь яг юу юм бэ? 예? 어떤 길로 가야지 천국 갈 수 있습니까? Хүн ямар замаар явж девачнд ордог юм бэ? 그 길을 어떻게 하면 알 수 있습니까? Энэ замыг яаж мэдэж болох вэ? 정말 모든 사람이 하고 싶은 질문이잖아요. Бүх хүний асуухыг хүсдэг асуулт байгаа ч. 주님, 진리가 무엇입니까? Эзэн минь үнэн гэж яг юу юм бэ? 그 아버지께로 갈 수 있는 길이 어디 있습니까? Эцэг рүү очих зам нь хаана байгаа юм бэ? 그 길이 있다면 얼마나 좋을까요? Тэр зам байдаг бол үнэхээр сайхан байна. 아무리 찾아봐도 그 길을 못 찾겠는 거예요. Хичнээн хайсан жин замыг олж чадахгүй байна. 그때 예수님이 대답했어요. За яг ингэж асуух үед нь Есүс ингэж хариулсан. 내가 길이다. Би бол зам юм. 응? 내가 진리다. Би үнэн юм. 내가 생명이다. Би амь юм а гэсэн. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Хинч надад дамжуулгүйгээр эцэгт хүрэхгүй гэсэн. 도마는 정말 이 세상에서 슬퍼하고 외롭고 헛되다는 것을 생각했지만은 그 진리를 찾고자 하는 마음이 강했다는 것을 우리가 알 수 있는 겁니다. Томас л энэ дэлхийн ертөнцийн бүр зөхөрцөн үнэхээр сөрөг бодолтой автцсан амьдарч байсан. Гэхдээ энэ үннийг олъё, энэ замыг олъё гэсэн чин сэтгэлтэй байсан. 예, 그래서 도마의 별명이 어떤 사람은 의심 많은 제자라고 합니다. Тэгэхээр Томсын одоо хочиг зарим хүмүүс эргэлзээ ихтэй шав гэж хэлдэг. 근데 사실은 더 잘 표현한다면은 질문을 잘하는 제자라고 이렇게 표현하면 좋을 것 같아요. Үүнээс нэг гоёор илэрхийлэх юм бол одоо их асуулт асуудаг шав гэж хэлээд бас. 질문을 잘하는 제자. Яг зөв сайн асуудаг 예, 저도 질문을 잘하는 그런 형제님들이 좋더라고요. надад ч гэсэн одоо асуулт их сайн асуудаг хүн сайхан таалагддаг. 정말 마음속에 그 하나님을 알고자 하는 마음속에서 나오는 그 정직한 그런 의심 속에서 질문하는 사람이 있습니다. Үнэхээр одоо бурхны мэдээ гэсэн сэтгэлээр үнэхээр зөв шударга сэтгэлээр асуудаг хүн байдаг. 그래서 도마는 누구보다도 진리를 확실히 아는 사람이 되었고요. Тийм учраас энэ Томас өөр хинээс ч илүү үннийг бат мэдэж авсан. 그 예수님으로부터 놀라운 답을 들을 수 있었던 것이었습니다. Есүсээс ийм гайхамшигтай хариултыг сонсож чадсан. 도마의 질문을 듣고 예수님은 도마를 책망하지 않았어요. Томсын асуултыг сонсоод Есүс Томсыг зэмлэж загнаагүй. 여러분, 우리 어린아이들 보면은 질문 참 많이 하죠. За хүүхдүүд баах юм асуудаг те. 엄마 다 어디서 왔어? Ээж та хаанаас гараад ирсэн бэ гэж. 내가 어떻게 태어났어? Би яаж төрсэн бэ гэж. 그 대답하기 좀 어려운 질문들 많이 하죠. Заримдаа бүр хариулахад бүр хэцүү юм асуудаг те. 그래서 아주 순수한 질문입니다. Үнэхээр одоо тийм цэвэр цагаан сэтгэлээр хүүхдүүд асуудаг. 응? 우리가 하나님을 몰랐을 때는요, 그 아이들의 질문을 무시했었습니다. За бурхныг мэдхээс өмнө бол бид нар хүүхдүүдтэй асуудал ингээд үл тоочдөг байсан. 그 아이들의 질문을 답한 엄마들은 뭐라고 하냐면은 쓸데없는 말 하지 말고 밥이나 먹어라, 공부나 하라 이렇게 말을 합니다. Тэгээ хүүхдүүдийнхээ асуултанд одоо ээжүүд нь ингээд битгий хачим асуугаад хоол ундаал олигтой хичээл номоо сайн гэж хариулаад өнгөрчдөг байсан шүү дээ. 하지만 우리들은 이제 아이들의 질문에 잘 대답해 줘야 됩니다. Гэхдээ бидний хувьд бол хүүхдтэй юм асуух юм бол сайн хариулах хэрэгтэй. 그 성경을 통해서 그 진리를 알 수 있도록 우리가 안내를 해줘야 됩니다. Тэгээ Библиэр одоо тэр асуултыг нь хариултыг бид хүн өгөх хэрэгтэй. 그런데 이 부모들이요 답을 잘 주지 않고 그냥 그 질문을 무시해 버리면요. За ээж аваад нь тэр асуултыг ингээд үл тоогоол тэр асуултанд нь хариулахгүй өнгөрчих юм бол 아이들이 자라면서 아 답이 없구나 그런 것은 답이 없구나 아무도 모르는구나 하면서 진리를 찾지 않고 하나님에 대한 관심이 없어지는 버리는 겁니다. ингээд үл тоогоод өнгөрчих юм бол хүүхдүүд ингээд томрох явцдаа юу гэж боддог вэ гэхээр энэний хариулт угаасаа л байдаггүй нь бүх юм хоош юм байна. Үнэн гэж угаасаа байдаггүй гэсэн ойлголттой хүн болоод өсчдөг. 그래서 그 질문이 있는 것은 질문을 잘하는 것은 아주 좋은 거예요. Тэгэхээр хүүхдүүд чинь юм асуух юм бол одоо ийм сайхан асуулт асуух юм бол ч үнэхээр сайн хэрэг баггүй юу? 우리 이제 그리스도인들도요 아침에 성경을 묵상할 때 질문을 던져야 됩니다. Христ итгэж бид хүн өглөө өгийг тунгаан бодохдоо
Библиэс дандаа асууж явах хэрэгтэй. 왜 하나님께서 이렇게 말씀하셨을까? Бурхан яагаад энэ үгийг хэлсэн юм болоо? 하나님께서 왜 이렇게 결정했을까? Бурхан яагаад ийм шийдвэр гаргасан юм болоо? 이 말씀이 나에게 주는 교훈은 무엇일까? Энэ үг надад яг ямар сургамжийг өгөх гээд байгаа юм болоо? 이 말씀과 나하고 무슨 상관이 있을까? Энэ үг надад ямар холбоотой юм болоо? 계속해서 우리는 질문을 던지면서 성경을 봐야 되는 거예요. Бид хүн тасралтгүй Библиэс асуулт асуунгаа үгийг тунгаан бодох хэрэгтэй. 도마는 그렇게 진리를 찾았습니다. Томас ингэсээр хагаад үннийг ухаарсан. 그리고 도마는 마지막에 뭐라고 대답했습니까? 나의 Томас 주시요, 나의 하나님이십니다 라고 말하잖아요. хамгийн сүүлд нь юу гэж хариулсан бэлээ? Эзэн минь, бурхан минь гэж хариулаад дуусдаг. 확실한 답을 찾았잖아요. Явсаар хагаад яг баттай хариултаа олж авсан. 예, 질문을 잘하는 사람이 확실한 답을 찾을 수 있는 거예요. Тэгэхээр сайн асуулт асуудаг хүн яг баттай хариултаа олоод авчдаг. 하나님은 우리에게요, 무조건 믿으라 하지 않습니다. Тэгээд бурхан бидэнд гэсэн итгэ шууд тулгаад байдаггүй шүү дээ. 믿을 만한 증거를 주시면서 우리에게 믿으라 하신 거예요. Итгэж болох хууч нотлохой баримтыг өгчөөд тэрний дараа нь итэг гэж хэлдэг. 성경이 증거하고 있고 또 많은 또 것을 통해서 우리에게 증거하고 있습니다. Библи нотлохоо нь болдог мөн олон зүйлсүүд нотлох баримт нь болдог. 로마서 1장에 보면 그래서 저희가 핑계치 못할 것이다라고 말씀합니다. Ром 1-ээс харах юм бол тэдэнд шалтгаан байхгүй гэж гардаг шүү дээ. 질문했더라면은 다 답을 찾을 수 있는데 질문하지 않아서 답을 찾지 못하는 사람이 참 많습니다. Тэр асуугал юм бол хүн хариултаа олоод авчихна. Гэхдээ хүмүүс асуудаггүй учраас энэ үннийг мэдэхгүй өнгөрчдөг. 여러분께 전도할 때요, 질문 많이 하는 사람이 사실은 구원받을 수 있는 사람이라는 것을 알고 좀 처음에 힘들지만은요, 잘 대답해주면서 전도를 하시면 좋겠습니다. Тэгэхээр сайн мэдээ тарихад өөрөөс чинь асуултыг асуудаг хүн яг жоохон ядаргаатай хэцүү байж магадгүй ч гэсэн тэр хүн л аврагдах хамгийн өндөр магадлалтай хүн. Тэгэхээр тэнд нь төвөгшөөлтгүй сайн хариулж байх хэрэгтэй. 자, 그다음 이제 9번째 제자 야고보에 대해서 배우겠습니다. Одоо 9-р шав Яаковын тухай тусгая. 예, 마태복음 10장 봅시다. Матай 10-аас харъя. 마태복음 10장 2절부터 4절까지요. Матай 10-ын 2-оос 4 хүртэл 12제자의 이름이 나오는데요. Дандар 12 шавын нэрийн тухай гарч байгаа. 예, 여기 보면은 야고보의 이름이 2번 나오죠. Дандар Яаков гэдэг нэр 2 удаа гарч байгаа. 예, 첫 번째 야고보가 있고 두 번째 야고보가 있습니다. За эхний хэсэгт нь Яаковын тухай гарч байгаа. Сүүлийн хэсэгт нь дахиад Яаков гэж гарч байна. 2절부터 4절까지 같이 읽겠습니다. 2-оос 4 хүртэл хамтдаа уншицгаая. 12 элч нарын нэрс нь ийм ажгүй. Петр гэгдэг Симоноос эхлээд түүний дүү Андрэ, Зебедийн хүү Яаков, түүний дүү Йохан, Филипп, Бартоломей, Томас, татвар хураагч Матай, Альфан хүү Яаков, Таддай, Канаан хүн Симон болон Есүсээс оруулсан Искариотын Юдас нар билээ. 여기 이제 야고보가 두 명이 나오는데 한 사람은 세베대의 아들 야고보라고 하고 한 사람은 알페오의 아들 야고보라고 말합니다. Энэ дээр 2 Яаков гэж гарч байна. Эхнийх нь Зебедийн хүү Яаков, хоёр дахь нь Альфан хүү Яаков. 주님을 가까이 한 사람들 가운데서 야고보라는 이름을 가진 사람이 3사람이 있어요. Тэгэхээр эзэнтэй ойр ойсон хүмүүсийн дотор Яаков гэсэн нэртэй 3 хүн байсан. 첫 번째는 우리가 지난번에 배운 예수님의 3대 제자 중에 한 명인 바로 세베대의 아들 야고보입니다. Эхний хүн бидний өнгөрсөн удаа сурсан Есүсийн 3 том шавийнхын нэг Зебедийн хүү Яаков. 바로 요한의 형이죠. Йохны ах Яаков. 세베대의 아들, 바로 어부였던 바로 야고보였습니다. Зебедийн хүү загасчин байсан Яаков. 사도행전 12장에 보면은 12 제자 중에서 제일 먼저 순교한 제자입니다. Үс 12-оос харах юм бол 12 шаваас хамгийн түрүүлж ариун үхлээр өгсөн хүн. 그리고 두 번째는요, 바로 예수님의 친동생 야고보가 있어요. Хоёр дахь нь Есүсийн төрсөн дүү Яаков гэж байгаа. 처음에는 예수님이 그리스도라는 걸 믿지 않았습니다. Яхиндээ Есүсийг Христ гэдэгт нь итгэхгүй байсан. 근데 부활하신 예수님을 만나고 나서 예수님이 그리스도임을 알고 믿었습니다. дахин амьсан Есүстэй уулзсны дараа Есүсийг Христ гэдэгт нь итгэсэн. 사도행전 15장에 보면은 예루살렘 교회에서 회의가 있었을 때 이 야고보가 지도자였다는 것을 우리가 알 수가 있습니다.
Үйлс 15-аас харах юм бол одоо Иерусалимд нэгэн том хурал болсон. Тэр үед нь Яаков энэ хурлыг одоо зохион байгуулад удирдах байсан. 예. 그리고 야고보서를 기록한 그 야고보가 바로 예수님의 친동생 야고보입니다. Тэр энэ Яаков номыг бичсэн Яаков нь Есүсийн төрсөн дүү нөгөө Яаков баггүй. 그리고 이제 세 번째 야고보가 이제 오늘 배울 야고보인데요. 바로 알페오의 아들 야고보입니다. Гурав дахь Яаков нь өнөөдрийн бидний сурах гэж байгаа хүү Яаков. 근데 이 알페오의 아들 야고보를 또 다른 말로 이렇게 부릅니다. 작은 야고보. За альфа хүү Яаковыг өөрөөр бас ингэж хэлдэг жижиг Яаков. 우리 이제 교회 안에서도 같은 이름이 있으면은 이제 그렇게 이제 구분을 하기도 하잖아요. За суулганд ингээл адилхан нэртэй хүн байх юм бол ингэж одоо ялгадаг штэ хооронд нь. 예. 그 에르테트 교회에 이제 밤바라는 이름이 많이 있었는데요. За эдэн ч Бимба гэдэг нэртэй олон хүн байдаг. 예. 텀 밤바, 돈도 밤바, 지직 밤바 이렇게 구분을 했었어요. За ингэж одоо тэр хүмүүсийг ялгадаг байсан. 예. 이제 키가 이제 순서대로 그렇게 이제 표현을 하기도 했는데요. Өндөр намынхын дараалалаар ингэж ялгацдаг байсан. 또 여기 통가라는 자매님들이 많았거든요. Бас Тунгаа гэдэг нэртэй хүн олон байсан. 뚱뚱한 통가, Бүдүүн Тунгаа, 그리고 신통가, Шин Тунгаа, 또 간호사 통가, Зөвдөж Тунгаа гэх. 예, 이렇게 여러 가지로 이렇게 또 통가 이름을 부르긴 했는데요. Тэгээд ингээл уртл нь ингээл одоо хоч өгвөл ялгаад дууддаг байсан. 마가복음 15장 봅시다. За Марк 15-аас харъя. 마가복음 15장 40절입니다. Марк 15-ын 40. 여기 야고보가 나오는데 야고보를 작은 야고보다라고 표현한 거예요. Энэ дээр нөгөө Яаков орж ихтэй энэ дээр жижиг Яаков гэж гарч байгаа. 함께 40절을 같이 읽겠습니다. 40-ыг хамтдаа уншия. Тэнд бас хэсэг эмэгтэйчүүд холоос харж байлаа. Тэдний дунд Магдалины Мария болон жижиг Яаков, Йос хоёрын эх Мария, Саломе нар байв. 예수님께서 십자가 못 박힐 때 멀리서 바라보고 여자들이 있었습니다. Есүсийг загалмай дээр цовдогдох үед холоос нэг хэсэг эмэгтэйчүүд харж байсан. 예, 그 여자들의 이름이 나오는데요. Тэр эмэгтэйчүүдийн нэр нь энэ дээр гарч байна. 막달라 마리아, 또 그리고 작은 야고보의 어머니 마리아, 그리고 또 살로메가 있었다는 겁니다. Магдалины Мария, жижиг Яаковын эх Мария, бас Саломе нар гэж гарч байна. 이 살로메는요, 누구냐면은 바로 야고보와 요한의 어머니예요. За Саломе гэж хэн бэ гэхээр Яаков, Йо хоёрын ээж нь. 예. 그리고 작은 야고보와 요새의 어머니 마리아가 있었다고 그랬잖아요. За жижиг Яаков, Йосе хоёрын эх Мария гэж байгаа. 왜 작은 야고보라 했을까요? За яагаад жижиг Яаков гэж нэрлсэн болоо? 이 작은이라고 표현한 것을 한번 생각을 해봤습니다. Яагаад жижиг гэж хэлсэн болоо гэдгийг бас бодж үзсэн. 첫 번째는 키가 작았을까? За нэгдүгээрт нь намхан нуруутай байсан байж болох юм. 나이가 어렸을까? Эсвэл нас нь бага байж болох юм. 또 이 첫 번째 야고보는 3대 제자 중에 한 명이었고 이 두 번째 야고보는 그 3대 제자는 포함되지 않았기 때문에 좀 믿음이 약하다고 그래서 작은 야고보로 했을까? За эхний Яаков бол 3 том шавын нэгдэнд багтдаг гэсэн учраас том Яаков гэж нэрлэгдээд жижиг Яаков тэрэнд нь багтдаггүй итгэлээр арай балчир байсан учраас жижиг гэж нэрлэгдсэн ч байж болно. 어쨌든 성경에서는 이 알프의 아들 야고보를 작은 야고보로 표현했습니다. Ямар ч байсан Библиэлд альфан хүү Яаковыг жижиг Яаков гэж хоцсон. 예, 작은 야고보였지만은 이 야고보도 예수님의 12제자 중에 한 명이었고 믿음의 사람이었고 예수님을 따르는 제자였습니다. Жижиг Яаков нэрлэгдсэн жигсэн энэ Яаков Есүсийн 12 шавын нэгдэнд багтсан Библиэлд бичигдсэн итгэлийн хүн болж чадсан. 저는 이 작은 야고보라는 이름이 그 표현이 좀 마음에 들더라고요. Жижиг Яаков гэж нэрлсэн одоо энэ илэрхийлэл надад маш их таалагдсан. 보통 사람들은 자기가 좀 사람들에게 크게 여기지기를 바라고 높게 여기지를 바라는 마음이 있어요. Ер нь бол хүмүүс бусдын өмнө нэг одоо өргөмжлөгдөө, бусдад нэг том сайхан харагдъя гэсэн сэтгэлтэй байгаад идэг шүү дээ. 사람들이 여러분에게 아, 디르훈 몬득 그러면 기분 좋죠.
За хүмүүс ингээд өөрийг чи харж тэр өстө мундаг гэл инх юм бол хүн гой санагддаг штэ. 예. 근데 그리스도 안에서 야고보는 몬둑이라고 이렇게 듣지 않고 작은 야고보라고 이렇게 들었다는 거예요. Гэхдээ жижиг Яаковд бол хизээч мундаг том гэж дуудагдаагүй үргэлж жижиг гэж дуудагддаг байсан. 여러분, 작은 자라고 들으면은 좀 부끄러울 수도 있고 별로 이렇게 기분이 안 좋을 수가 있습니다. За жижигээ гэж дуудахаар хизээч хүнд гой санагдахгүй ч жоохон онцгүй санагдантэй. 그런데요, 사실 이 자기가 작다라는 것을 아는 것은 굉장히 중요한 겁니다. Тэр өөрийгөө жижиг бага гэдгийг мэдэх нь маш чухал. 사도 바울은 이방인의 사도로서 위대한 그런 사도였습니다. Эльбол бол харь үндэстний илч болсон маш 가름과 мундаг амьдарч байсан. 하지만 자기는 지극히 작은 자라고 표현을 했습니다. Гэтэл Эльбол өөрийгөө хамгийн өчүүхэн гэж хэлсэн. 우리 고린도전서 15장 봅시다. Идрэг 20-д 15-аас харъя. 고린도전서 15장 9절입니다. Идрэг 20-д 15-ын 9. 사도 바울이 자기를 어떻게 표현했는지 보세요. Эльбол өөрийгөө юу гэж хэлж байгаа нь энэ дээр гарч байгаа. 함께 읽겠습니다. Хамтдаа уншъя. Учир нь би элч нараас хамгийн өчүүхэн нь бөгөөд Бурхны чуулганыг авчиж байсан тул элч гэж нэрлэгдэх зохисгүй хүн юм. 사람들은 이렇게 표현하지 않습니다. За хүмүүс бол ингэж хэлээг баг. 나는 사도 중에 지극히 큰 자다. За хүмүүс бол өөрсдөө ингэж хэлнэ шүү дээ. Би бол элч нараас хамгийн агуу. 나는 울란바토 동부교회 안에서 큰 자다. Би бол Улаанбаатар зүүн чуулганы хамгийн том нь. 그런 말 듣기를 원하죠. За хүн бол ингэж хэлүүлэхийг хүснэ. 사도 바울은 자기를 그렇게 말하지 않았습니다. Гэхдээ Эльбол өөрийгөө тэгж хэлээгүй. 잘 안 들리세요? Сонсогдохгүй байна уу? 잘 들리세요? Сайн сонсогдож байна уу? 네. 예. 나는 사도 중에 지극히 작은 자라라고 말한 거예요. Эльбол өөрийгөө би элч нараас хамгийн өчүүхэн нэ гэж хэлсэн. 자기가 작은 자라는 것을 자랑했어요. Тэр өөрийгөө өчүүхэн жижиг гэдгээр бүр сайргасан. 자기를 인정한 거예요. Тэр өөрийгөө бүр өчүүхэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байгаа ч эвдэрсэн. 에베소서도 보겠습니다. 에베소서 3장. Эфес 3-аас харъя. 에베소서 3장 8절입니다. Эфес 3-ын 8. 함께 읽겠습니다. За 8-ыг хамтдаа уншицгаая. Бүх ариун хүний хамгийн өчүүхэн нь болох надад энэхүү нэгүсэл өгөгдсөний учир нь Христийн янзгүй баялагийг харийнхан тунхаглаж 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나라고 표현했습니다. бүх ариун хүний хамгийн өчүүхэн нь болох би гэж. 사도 바울은 그냥 말로만 이렇게 한 것이 아닙니다. Эльбол зүгээр нэг ингэж хэлээл өнгөрчөөгүй. 실제 그렇게 생각하면서 그렇게 말을 한 거예요. Бүр боддоор ингэж боддог байсан, ингэж амьдэрсэн. 겸손한 척 이렇게 말하는 것이 아닙니다. Даруй юм шиг царайлах гэж ингэж хэлээгүй шүү дээ. 디모데전서 1장 15절에는 나는 죄인 중에 괴수다라고 표현했습니다. 1-р Тимот 1:15 дээр би нүгэлтнүүдийн эхнийх нь гэж хэлсэн. 사도 바울은 자기를 낮췄습니다. Эльбол өөрийгөө дорд болгосон. 그리고 모든 사람의 종이 되려고 했습니다. Бүгдийн боол болохыг хүсдэг байсан. 가장 작은 자가 바로 나다라고 항상 생각하며 살았습니다. Хамгийн өчүүхэн, хамгийн дорд нь би шүү гэж үргэлж бодож амьдардаг байсан. 야고보는 작은 야고보였어요. Яаков жижиг Яаков гэсэн хочтой байсан. 하지만 꼭 필요했던 제자였습니다. Гэхдээ Яаков зайлшгүй хэрэгтэй шав байсан. 그는 나이도 어리고 키도 작았을지 모릅니다. Насаараа бага, намхан нуруутай байсан ч гэж магадгүй. 하지만 그것을 원망하거나 불평하지 않았습니다. Гэхдээ тэрэндээ гомдлох юм уу хизээч тэрнгүүрээ төвөгшөөгүй. 나는 그래 키도 작고 나이도 어리고 연약한 자다. 나는 가장 작은 자다. Тийм би намхан нуруутай насаараач бага би хамгийн дорой хамгийн хүчгүй нэ гэх. 성경에 보면은요 이 야고보가 무슨 말을 했는지 한 마디도 기록되지 않았어요. За Библиэлд Яаковын хэлсэн ганц ч үг гардаггүй. 왜 한 마디도 기록되지 않았을까요? Ягаад ганц ч үг хэлээгүй юм бол? 야고보는
말을 감추는 사람이었어요. Тэгэхээр Яаков бол одоо хэл яриагаа ингэж хязгаарладаг байсан. 자기 생각, 자기 주장을 막 말하는 사람이 아니고요. Өөрийнхөө бодлыг, өөрийнхөө санааг бүгдийг ингэж тулгаад яриад байдаггүй. 조용히 잘 듣는 사람이었고요. Хүний 예수를 지매고 сонсдог байсан. 겸손히 그 예수님이 가신 길을 따라가는 사람이었습니다. Даруух нар Есүсийн явсан замаар дагаж явж байсан. 말 없이 조용히 따르는 그 제자였습니다. Юм дуурахгүй 지매고хэн дагаад явж байсан. 나는 가장 작은 자다. Яагаад гэвэл би хамгийн өчүүхэн шүү дээ. 내가 앞에 나서지 말자. Би урд нь гарч болохгүй. 이렇게 하자 저렇게 하자 말하지 말자. Ингээ тгий гэж би хэлэх хэрэггүй. 그 결정한 대로 그냥 나는 순종하며 따라가자. Хийдвэрийг хүндэтгэл би дагаад дуулууртай явна. 나는 12 제자 중에서 가장 작은 자다. Би 12 шавь хамгийн өчүүхэн. 항상 자기를 작은 자라고 생각하면서 주님을 따랐던 제자가 바로 알페오의 아들 야고보였다는 거죠. Тэр үргэлж өөрийгөө хамгийн өчүүхэн, хамгийн сул дорой гэж амьдарч байсан хүн бол Альфаын хүү Яаков юм. 저는 30살 때 이렇게 전도사가 되고 복음을 전했는데요. За би 30 наснда номлогч болоод энэ сайн мэдээг тарадаг хүмүүс. 형제자매 앞에서 말씀을 전하고 이렇게 지도자 역할을 하다 보니까는요. Дахан дүүсээ урд нь гараад үг заагаад дахан дүүсээ ингээд удирдаад эхлэхээр 나도 모르게 제가 큰 자가 된 것처럼 착각했을 때가 있었습니다. өөрөө ч мэдгүй одоо би ч одоо том болсон юм шиг нэг л одоо мундаг хүн болсон юм шиг санагдахгүй байсан. 교회에서 제일 중요한 사람이 나다. Шуудны хамгийн чухал хүн бол би. 내가 결정해 줘야 된다. Би л энийг шийдэх ёстой. 내가 앞에서 이끌어 가야 된다. Би л урд нь гараад манлайлах ёстой. 그런 생각을 참 많이 했었는데요. Ийм бол надад их төрдөг байсан. 이 작은 야고보 앞에서 정말 부끄러웠습니다. Энэ жижиг Яаковын харцад би өөрөөсөө маш их ичсэн. 그래서 나도 작은 야고보처럼 살아야 되겠다. 이 작은 야고보와 같은 제자가 돼야 되겠다라고 생각을 했습니다. Би ч гэсэн жижиг Яаков шиг амьдрдаг бол жижиг Яаков шиг шав болъё та гэж бодсон. 말을 조심하고 말을 적게 하는 제자가 돼야 되겠다. Ил бүгэндээ болгоомжтой байдаг цөөн гэдэг хүн болъё. 불평하고 판단하지 말고 조용히 순종하는 제자가 돼야 되겠다. Гомдлол шүүмжлэл тэгэхгүй харин чимээгүйхэн араас нь дагаад явдаг хүн болъё. 요세푸스 역사학자가 이 작은 야고보에 대해서 이렇게 말을 했다고 합니다. Сопус гэдэг одоо түүх судлаач энэ жижиг Яаковын тухай ингэж хэлсэн. 그는 낙타의 무릎을 가지고 있었던 사람이었습니다. Тэр бол тэмээ шиг өвдөгтэй хүн байсан. 여러분 낙타의 무릎 아시죠? Тэмээний өвдгийг бүгдээр харсан баг тийм. 낙타가 무릎을 꿇는 모습 보면은요, 정말 감탄이 나옵니다. Тэмээ ингээл өвдөг сүгчих юм бол үнэхээр сэтгэл хөдлөдөг. 낙타가 서 있는 모습 보면 굉장히 높죠. Тэмээ ингээл босоо зогсчих юм бол их өндөр болчдөг тийм. 사람을 태울 때 낙타가 무릎을 굽힙니다. Тэмээ хүнийг дээрээ мордуулахдаа өвдөг өвддөг. 아주 땅바닥에 바짝 무릎을 꿇는 모습 보면은 우와 참 감탄이 나옵니다. газартай бүр ингээл илгээрээ хөвтөл өвдөг өвддөг. Тэгэхээр сэтгэл бүр ингээл уяраар хөдөлчдөг. 그래서요. 그 안에서는요. 기도를 잘하는 사람을 낙타의 무릎을 가진 사람이라고 말을 합니다. Тэгэхээр чуулган дотор сайн залбирдаг хүнийг тэмээ шиг өвдөгтэй хүн. 작은 야고보는 앞에서 리더 역할을 하는 자가 아니었고 말이 많은 사람은 아니었지만은 뒤에서 조용히 무릎 꿇고 기도하는 제자였다는 겁니다. Жижиг Яаков бол урд нь гараад мандалддаг байсан, шийдвэр гаргадаг байсан. Гэхдээ араас нь байнга залбираад явж байсан. 여러분 앞에서 리더해야 될 사람이 있는가 하면은요. 뒤에서 무릎 꿇고 기도해 줘야 될 사람들이 필요합니다. Урд нь гараад мандалдад өдөрж байгаа хүн гэж байдаг бол араас нь жимийн хүн залбираад дэмжиждэг хүмүүс байх хэрэгтэй. 그래서 요세푸스 그 역사학자가 이렇게 말을 했습니다. Тийм учраас Есүстэй түүх судлаач ингэж хэлсэн. 예수님의 12 제자 가운데 예수님을 가장 닮았던 제자는 바로 작은 야고보였다. Есүсийн 12 шавын дотроос Есүсийг хамгийн их дурайсан хүн бол жижиг Яаков юм а гэж хэлсэн. 그래서 이 작은 야고보가 우리에게 많은 교훈을 주는 것 같습니다. 그런 жижиг Яаков бид хүн маш их сургамж өгч байна. 요세푸스 역사학자가 쓴 책에 보면은 이 작은 야고보는 시리아에 가서 전도를 했다고 합니다. Есүсийн тэр түүхийн номноос харах юм бол жижиг Яаков сүүл Сирд очиж сайн мэдээ тараасан гэж харж байгаа. 하지만 나중에 예루살렘에 돌아왔을 때 유대인들의
의해서 돌에 맞아 순교하셨다고 합니다. Тэгээд Иерусалим руу эргэж ирээд байж байгаа үед нь одоо евдэчүүд чулуугаар чулуудаж алаад тэгээд ариун үхлээр үхээд дуусж байгаа. 근데 돌로 쳤는데도 쉽게 죽지 않자요. 톱을 가지고 와서 톱으로 야곱을 그렇게 몸을 잘라 주겠답니다. Чулуугаар чулуудаа хаад үртэл үхэхгүй байсан учраас сүүлд нь бүр хөрөөдөд амьдаар насаа гэж харж байна. 작은 야고보는 작지만 꼭 필요했던 제자였습니다. Жижиг Яков бол одоо жижиг гэж болгогддоггүй одоо үнэхээр хэрэгтэй шавн байсан. 많은 말을 하지 않았지만은 무릎 꿇고 기도하는 제자였습니다. Олон юм одоо яриаггүй ч гэсэн араас нь чимээг хүн өвдөг шүлгөө залбирдаг байсан. 예수님에게는 그런 제자가 꼭 필요했던 것이었습니다. Есүс бол ийм зайлшгүй хэрэгтэй байсан. 우리 교회에도 이 작은 야고보가 많이 있으면 좋겠다 생각이 듭니다. Манай чуулганд гэсэн жижиг Яков шиг хүн олон гараасаа гэж хүсэж байна. 자, 10번째 제자 유다입니다. 10 дахь шав болох Юда. 네, 요한복음 14장 보겠습니다. Yoхан 14 сарын 요한복음 14장 22절입니다. Yohan 14-ийн 22 자, 22절을 같이 읽겠습니다. 14-ийн 22 Юдас Искратийн биш түүнд эзэн та бидэнд өөрийгөө илчлэх атлаа яагаад ертөнцид илчлэхгүй юм бэ гэхэд 예, 방금 통역사도 조금 잘못 읽을 뻔했는데요. Ясаас арчилж буруу унших шахлаа те. 예, 사람들이 이 말씀을 잘못 읽는 사람이 많다고 합니다. Хүмүүс нь тэр нүгийг буруу уншдаг хүмүүс зөндөө байдаг. 예, 가론 유다가 가로되. Искрати Юдас биш ээ. 예, 가론 유다가 말씀한 것이 아니죠. Тэр нүг Искрати Юдас хэлээгүй. 예, 가롯이 아닌 유다가 가로되 이렇게 말한 거예요. Юдас Искратийн биш гэж аваач. 예, 정확하게 읽어야 됩니다. Зөв уншия одоо. 예, 이게 왜 이런 표현을 했을까요? Яагаад ингэж хэлсэн бэ та? 예, 이름이 같은데 전혀 다른 사람이라는 거예요. Нэр нь адилхан боловч тийш ондоо хүмүүс. 가론 유다는 예수님을 판 사람이었어요. Искрати Юдас бол Есүсийг зарсан. 믿음을 배반한 사람이었습니다. Итгэлээсээ урвсан. 예. 하지만 이 유다는 그 가론 유다가 아니다. Гэтэ энэ Юдас бол Искратих биш шүү гэж. 예. 그 유다하고는 다르다. Тэр Юдасаас өөр шүү гэж аваач. 이 유다는 예수님을 팔지 않았고 믿음을 배반하지 않았다. Энэ Юдас бол итгэлээсээ ураагүй Есүсийг зараагүй. 예. 그 다르다는 것을 강조하기 위해서 가로진 아닌 유다가 이렇게 표현한 거예요. Тэр өөр гэдгийг нь онцолж харуулахын тулд Искратийн бишээ гэж ард нь залгаж бичсэн. 여러분, 예, 이름이 같다라고 해서 그 사람이 같지는 않죠. Тэр адилхан нэртэй байна гэж адилхан амьдрэх хүн адилхан амьдрэх болчихгүй шүү дээ. 예. 옛날 헬라 제국의 왕 알렉산더가 전쟁터에서 있었던 일인데요. Дээр үдээс Грекийн эзэнт гүрний захирж байсан Александр хаан дайны талбарт байх үед ингэж хэлжсэн. 예, 밤에 부하들이 어떻게 지내고 있는지를 이렇게 살펴보다가 예, 보초가 잠자고 있는 걸 본 거예요. За ингээд шүндүүд нь одоо яаж байгаа хийж байгаа гэж нэг гарах гал харсан чинь нэгэн одоо харуулн унтж байсан. 알렉산더 왕이 화가 났습니다. Тэрийг харж Александр хаан уурсан. 왜냐하면은요, 다른 군인들은 그 경계를 쓰고 있는 그 군인이 잘 적이 오는지 지켜줄 것을 믿고 다 편안하게 자고 있는 거잖아요. Бусад зэргүүд нь бол харуулын зэрэг сайн хамгаалж байгааг итгэл чинь амар тав унтж байгаа шүү дээ. 네? 적이 올 때 그 경계하는 군인이 잠자고 있다면은 그 사람 때문에 다 죽을 수가 있습니다. Дайсан ирсэн чинь нөгөө харуулын зэрэг нь унтж байгаа юм бол тэр өнөөсөө бусд нь бүгд үхэн шүү дээ. 그런데 그 경계하는 군인이 잠을 자고 있는 거였어요. Тэгсэн чинь нөгөө харуулын зэрэг унтаад байжсэн. 네. 당장에 칼을 빼서 죽일 수 있었습니다. Тэр сэлмээс уулаад алдчих болох байсан. 그 군인이 잠에서 깨어나고 왕을 보고서 너무나 무서워서 떨고 있었습니다.
Тэр харуул ингээд нойрноос ирэл нөгөө хааныг хараад бүр ингээд шалгалаад жичирсэн байна. 너 이름이 뭐냐라고 물어봤습니다. Хамаа хэн гэдэг вэ гэж асуусан. 알렉산더입니다. Тэгсэн чинь намайг Александр гэдгээ гэж хэлсэн. 왕하고 이름이 같은 사람이었어요. Тэгсэн чинь хаантай адилхан нэртэй юм байсан. 그때 왕이 칼을 치우고 이렇게 말을 했답니다. Тэр үед хаан Сэлмэ хойнд нэгээд ингэж хэлсэн. 이름을 바꾸든지 아니면 그 이름만큼 올바로 살아라. Чи нэрээ солидог ч юм уу? Эсвэл нэр шиг олигтойхон амьдрах хаа гэсэн. 왕하고 같은 이름이라는 것이 부끄럽다고 말합니다. Тэгээ хаан тэр үнтэй адилхан нэртэй байгаасаа итсэн байхгүй. 여러분 이름이 있으면은 이름값을 해야 되는 거예요. Тэр нэр өвтэй болсон бол яг тэр нэрийнхаа дайтай л хүн амьдрах хэрэгтэй. 아버지가 나에게 지어준 이름 있습니다. Би түүхэнд одоо эцэг их маань нэр өгсөн шүү дээ. 예, 그러면은 그 이름값을 해야 되는 거예요. Тэр яг тэр нэрийнхэн дагуу нэрийг нь өндөр дөргиж л амьдрах хэрэгтэй. 그 이름을 더럽게 해서는 안 되죠. Энэ нэрийг бид хүн одоо муу хэлж болохгүй. 이 유다라는 이름은 아주 아름다운 이름이에요. Юдас гэдэг нэр бол маш үзэсгэлэнтэй сайхан нэр. 찬양이라는 뜻을 해요. 찬양. Магтандуу гэсэн утгатай. 찬양. Магтандуу. 하나님을 찬양해야 될 유다입니다. Энэ Юдас үг нь бурхны магтандуулах ёстой юм байхгүй юу? 근데 가롯 유다는 하나님을 찬양하지 않았고 오히려 예수님을 팔아버렸고 돈에 욕심 있는 사람이었잖아요. Гэтэл Искариот Юдас Есүсний магтаагүй харин ч бүр худалдаж мөнгөн шуналтаж явсан. 그런데 이 가롯인 아닌 이 유다는 그 유다하고 다르다라고 말하는 거예요. Гэтэ Искариотын биш энэ Юдас тэр Искариот Юдасаас өөр шүү гэж гарч байна. 가롯 유다는 예수님을 판 사람이었지만은요. Искариот Юдас бол Есүсийг худалдсан. 예, 이 다른 유다는 예수님을 찬양하는 유다였습니다. Харин энэ Искариотын биш Юда Есүсийг магтандуулсан. 이 그 10번째 제자의 이름이 세 가지 이름을 가지고 있었습니다. За энэ одоо 10 дахь шав болго Искариот энэ Юдастай адилхан нэр 3 гарч байгаа. 예. 마가복음 3장을 봅시다. 마가복음 3장. Марк 3-аас харъя. 마가복음 3장 18절입니다. Марк 3:18. 예, 여기 이제 그 유다의 이름을 여기서는 다데오라고 이렇게 말을 하고 있습니다. Энэ дээр Юдасийн нэрийг Тадтай гэж бичсэн байгаа. 함께 읽어보겠습니다. 18-ыг хамтдаа уншаа. Андре, Филипп, Бартоломей, Матай, Томас, Алфей хүү Яаков, Тадтай, Канаан хүн Симон. 예, 여기 이제 알포의 아들 다음에 그 제자의 이름을 다데오라고 이렇게 표현했습니다. За Алфей хүү Яаков гэдэг нэрний дараа Юдасыг Тадтай гэж бичсэн байна. 예, 이 다데오라는 뜻은 무슨 뜻이냐면은요. За Тадтай гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ гэхээр 예, 사랑스러운 이런 사랑스러운. хайр татам гэсэн. 예, 아주 사랑스러운이라는 그런 이름의 뜻을 가지고 있었습니다. Хайр татам гэсэн нэрийн тийм утгатай нэртэй байсан. 또 그리고 마태복음 10장 보십니다. 마태복음 10장. Матай 10-аас харъя. 마태복음 10장에서도 예수님의 12제자 이름이 나오잖아요. Матай 10 дээр ч гэсэн Есүсийн 12 сая нэр гарч байгаа. 예, 10장 3절을 봅시다. 13. 함께 읽어보겠습니다. Ногоорыг хамт уншаа. Филипп, Бартоломей, Томас, Дотрорагч, Матай, Алфей хүү Яаков, Тадтай. 예, 이 한국어 성경이나 몽골어 성경에는 그냥 다데오라고 써 있지만은요. Монгол Солонгос хууль дээр Тадтай гэж гарч байгаа. 예, 킹 제임스 버전 그 성경에서는요. Хаан Джеймсийн одоо орчуулганд юу гэж гарч байгаа вэ гэхээр 예, 다데오라고 불리워지는 네베오라는 또 이름이 있어요. 네베오. за Тадтай гэж дуудагддаг Небео гэдэг үг гарч байгаа. 이 유다의 이름이 세 가지 이름이 있었습니다. Тэгэхээр энэ Юдас 3 нэртэй байсан. 예, 찬양이라는 뜻을 가지고 있는 유다.
Магтандуу гэсэн нэртэй Юдас, 사랑스러운이라는 뜻을 가지고 있는 다데오, хайр татам гэсэн утгатай Тадтай, 그리고 이제 레비오라는 이름도 있다고 그랬잖아요. 레비오. Небо гэдэг нэртэй байсан гэж байгаа. 예, 이것은 가슴, 예, 가슴이라는 뜻을 가지고 있습니다. Энэ цэд сэтгэл гэсэн утгатай. 예. 그래서 이 세 이름을 종합하면은 어떻게 이제 표현할 수 있냐면은요. Тэгэхээр энэ гурван нэрийг одоо нэгтгэхэд ингэж хэлж болно. 예. 사랑스럽고 가슴이 뜨거운 그런 사람이다. Хайр татам халуун сэтгэлтэй хүн. 그리고 하나님을 찬양하는 사람이다. Бас Бурхны магтан дуулдаг хүн. 이렇게 이제 아주 아름다운 이름을 가지고 있는 사람이 제자였다는 겁니다. Энэ хүн бол ийм үзэсгэлэнтэй сайхан нэртэй хүн байсан. 이 열 번째 유다는요, 가론 유다를 보면서 생각했을 거예요. Энэ 10 дахь шав Юдас, Искариоти Юдасыг харчаал ингэж боддог байсан баг. 나는 저렇게 살지 않겠다. Юу л хизээч ингэж амьдрахгүй. 나는 내 이름대로 살겠다. Юустэй нэрийнхаа дагуу л амьдрна. 자기와 똑같은 유다가 예수님을 파는 것을 보면서요. Яг өөртөө адилхан нэртэй Юдас Есүсийг зарж байгааг хараад 예, 나는 저 가론 유다처럼 살지는 않겠다. би эцэс нь Искариоти Юдас шиг амьдрахгүй. 끝까지 내 믿음을 지키며 살겠다. Бид хүртэл би итгэлээ сахиж амьдрна. 내 이름대로 내 이름의 그 명예를 걸고 살겠다. Энэ нэр шигэ энэ нэрээ би өндөр дөрвж амьдрнаа. 예, 그렇게 말을 했다는 거죠. 그렇게 생각했다는 거죠. Тэгэж бодсон баг. 그래서 성경에서는요, 그의 그 마음이 마음 속에 있는 것이 표현된 거예요. Тийм учраас Библиэлд тэр хүний сэтгэл байгаа зүйл ингэж илэрхийлэгдэж бичигдсэн. 가롯 유다가 아닌 다른 유다가 말하되 이렇게 말한 거예요. Искариоти Юдас биш Юдас хэлсэн гэж гарч байгаа ч. 예. 우리 교회에 우리 바트벌트 전우사님이 계시는데 바트벌트라는 이름이 또 많이 있어요. Жуулганд Батболт номдож байгаа. Бас Батболт гэдэг нэртэй хүн зөндөө байгаа шүү дээ. 우리 전도사님의 이름하고 똑같다고 그래서요. 똑같은데요. 똑같은데 이름을 부끄럽게 해서는 안 되겠죠? Тэгэхээр номдчин нэртэй адилхан юм чинь бас энэ нэрийг нь бас муу хэлж болохгүй шүү дээ. 예. 바트벌트가 뭐 죄를 졌대. Батболт гэмнүгэл хийсэн гэж шүү. 그러면 많은 사람들은 전도사님이 죄를 졌어? Тэгэхээр нөгөө номдч гэмнүгэл хийсэн үү гэж. 그 전도사님 바트벌트 말고 다른 바트벌트였어. Номдч Батболт биш өөр Батболт гинэ гэж. 예, 여러분 이름이 같으면은요 더 조심해야 됩니다. Тэгэхээр адилхан нэртэй хүмүүс их болгоомжтой байх хэрэгтэй. 예, 왜냐면은 자기 때문에 자기와 이름이 같은 다른 사람이 욕을 먹을 수 있고 오해를 받을 수 있다는 거예요. Тэр өөрийнх нь алдаанаас болоод өөртөө адилхан нэртэй хүмүүс муу илүүлэх бас аюултай байдаг. 바트벌트 조심하세요. Батболтууд одоо болгоомжтойгоорой. 우리 이제 한 4명인가 5명인가 있더라고요. Харилцааны 4 билүү 5 хүн байдаг. 우리 청년 중에서도 작년 청년 집회 때 구원받은 또 형제 이름이 또 바트벌트가 있어요. Манай залуучдын дотор өнгөрсөн одоо залуучдын синмараар аврагдсан Батболт гэж хүн байгаа. 우리 전도사님을 본을 받아서 열심히 전도하고 믿음이 강한 사람을 살아줬으면 좋겠습니다. За номдчтойгоо адилхан номдч байгаа дөрөөгөө сэтгэлээрээ сайн өсөөл, сайн мэдээ, сайн таратдаг хүн болоосоо гэж хүсье. 자, 아까 찾았던 요한복음 14장을 다시 보겠습니다. Дөрөв юмс Иохан 14 руугаа эргэж өчөө. 요한복음 14장 22절. Иохан 14:22. 왜 이 말씀을 다시 찾냐면은요. Энэ үгийг яагаад дахиж уншиж байгаа вэ гэхээр 예. 이 가로짓 아닌 유다가 딱 한 번 그 말이 유다가 말한 말이 딱 한 번 기록된 거예요. Искариотийн биш Юдасын хийсэн үг Библиэлд ганцхан удаа гардаг. 예, 어떤 사람은 이 유다를 딱 한 번 말한 제자라고 이렇게 표현을 한다고 합니다. Наус зарим хүмүүс нь одоо шавыг ганцхан үг хийсэн шаваа гэж бас хэлдэг. 예. 그가 뭐라고 말했는지 다시 한번 읽어봅시다. Хэлсүүгээр бүгдээрээ дахиад нэг уншиж үзцгээе. 같이 읽겠습니다. Юдас Искариотийн биш түн эзэн та бидэнд өөрийгөө илчлэх атлаа яагаад ертөнцид илчлэхгүй юм бэ гэхэд 주여 어찌하여 자기를 우리에게 나타내시고 세상에는 아니하리 하시나이까.
эзэн та бидэнд өөрийгөө илчлэх атлаа яагаад ертөнцид илчлэхгүй юм бэ гэхэд 예, 이 말 속에 이 유다의 그 사랑이 들어 있잖아요. энэ үгэн дотор Юдасын хайр шингэсэн байгаа биз? 예수님은 그리스도신데 왜 우리한테만 나타내시고 세상 사람들에게는 그리스도라고 알리지 않습니까? Есүс та Христ үстэй яагаад зөвхөн биднэрт ичлэгдээд энэ ертөнцийн хүмүүст ичлэгдэхгүй байгаа юм бэ? 우리만 그리스도가 필요한 게 아니라 세상 모든 사람이 그리스도가 필요합니다. Ганцхан бидэнд Христ байгаа юм биш. Энэ ертөнцийн бүх хүмүүст Христ хэрэгтэй байна. 우리만 구원받는 것이 아니라 세상 모든 사람도 구원을 받아야 됩니다. Бид нар ганцхан аврагдаад дуусч болохгүй ертөнцийн бүх хүмүүс аврагдах ёстой байна. 이 유다의 말 속에요. 세계 선교에 대한 마음이 들어 있잖아요. Энэ Юдасын хэлсэн үгэн дотор дэлхийн сайн мэдээрөө хандсан сэтгэлэн шингэсэн байна. 예. 다른 곳에 다른 나라에 가서 복음을 전하는 사람은 이 유다와 같은 마음이 있어야 됩니다. Бусад улс руу очиж бусад өөр газарт очиж сайн мэдээ тарааж байгаа хүмүүс яг Юдастай адилхан сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 나만 복음을 알고 있으면 안 된다. Би ганцаараа энэ сайн мэдээг мэдээд байж болохгүй. 나 혼자 구원받은 곳에 기뻐하면 안 된다. Аруучнаар ингээл дотроо баярлаад байж болохгүй юм байна. 한 번도 복음을 듣지 않은 그 사람들이 있다. Ганц ч удаа энэ сайн мэдээ сонсоогүй хүмүүс зөндөө байна. 그 사람들에게 그 나라에 가서 복음을 전해야 된다. Тэр улс руу тийм хүмүүс рүү очиж сайн мэдээ тарах юмсан. 왜 우리에게만 나타내시고 세상 사람들에게 나타내지 않습니까? Тэгвэл та яагаад бидэнд өөрийгөө илчлээд энэ ертөнцийн хүмүүс та өөрийгөө яагаад илчлэхгүй байгаа юм бэ? 왜 우리에게만 복음을 전해주고 저 민족에게는 복음을 전해주지 않습니까? Яагаад бидэнд л энэ сайн мэдээг тараагаад тэр үндэстэнүүдэд яагаад энэ сайн мэдээг та дуулгахгүй байгаа юм бэ? 이 유다는요, 다른 제자보다도 먼저 세계 선교에 대한 마음이 딱 있었던 거예요. Энэ Юдас бол бусад шавнараас төрүүлж дэлхийн сайн мэдээ рүү хандсан сэтгэлтэй болсон. 세계 선교에 대한 꿈을 가지고 있던 제자가 바로 유다였어요. Дэлхийн сайн мэдээнд явъя гэсэн мөрөөдөлтэй байсан. 왜 유대인들에게만 이 하나님 말씀이 전해집니까? 이방인들에게 전해져야죠. Яагаад энэ зөвхөн евдээчүүдэд бурхны үгийг тараагаад байгаа юм бэ? Харин үндэстэн гэсэн бурхны үгийг тарах хэрэгтэй шүү дээ. 아마 이 몽골 땅에 오신 선교사님들은 다 유다를 닮은 선교사들 같아요. Монголд ирсэн сайн мэдээ тараагч хүмүүс бүгд энэ Юдасыг дуурайсан хүмүүсээ гэж боддог. 예. 한국에 복음이 전해지고 있고 전해야 될 사람도 많이 있지만은요. Солонгос сайн мэдээ тарагдж байгаа. Тарах ёстой хүмүүс зөндөөж байна. 몽골에 복음을 한 번도 듣지 못한 사람들이 많이 있다는 소식을 듣고 가자 그런 겁니다. Монголд энэ сайн мэдээ сонсох хүмүүс зөндөө нэгдэг мэдээг сонсоод явъя гэдээ ярьцгээсэн. 이곳저곳 다니면서 이 도시에는 누가 복음을 전했을까? 이 도시에는 한 번도 복음을 전하지 않았다라는 소식을 들으면 마음이 아프고 가서 전해야 되겠다는 그런 마음이 생기는 것입니다. Олон газруудаар ингээл явхад энэ дээрээ сайн мэдээ тараасан бол энэ дээрээ сайн мэдээ тараагүй юм шүү дээ. Тийшээ явъя гэсэн сэтгэл ингээд түн аянд төрдөг. 예수님의 12제자 가운데 사랑이 많은 제자 하면은 우리 첫째 그 예수님의 3대 제자 중에 한 명이었던 요한을 생각합니다. 예수님 12살 дотроос хамгийн одоо хайраар дүүрэн байсан шавн бидний хамгийн их зүйлсэн одоо 3 том шавьяах нэр Иохан шүү дээ. 사람들은 그를 사랑의 사도라고 말을 합니다. Хүмүүс Иоханыг хайрын элч гэж нэрлэдэг. 그 요한은 적극적인 사랑의 사도라고 생각한다면은요. Иохан бол үнэхээр одоо итгэвтэйгээр хүмүүсийг хайрладаг байсан. 예. 유다의 이름이 다데오였으면 다데오라는 사랑스러운이라는 뜻을 가지고 있잖아요. За Юдасын бас нэг нэр нь Тадтай гэсэн. Тадтай нь болохоор хайр татам гэсэн утгатай. 바로 이 유다는 조용한 사랑의 사도라고 이렇게 말을 한답니다. Тэгэхээр Юдасыг чимээгүйхэн одоо байдаг хайрын элчээ гэж хүмүүс нэрлэдэг. 요한같이 사랑의 사도지만은 요한은 적극적인 사랑의 사도고 유다는 조용한 사랑의 사도라고 이름을 가졌다는 거예요. За яг Иохантай адилхан одоо хайрын элч гэж нэрлэгдэг. Гэтэ Иоханы хувьд бол дандаа ингээд гадагшаана итгэвтэйгээр хайрладаг байсан. Харин энэ Таддагийн хувьд бол ингээд дотшинаа чимээгүйхэн хайрладаг байсан. 예수님의 사도 바울의 동역자였던 누가가 있는데요. За Илч Паулын хамтран зүтгэгч Лук байгаа. 그는 의사였습니다. Лук эмч хүн байсан. 그런데 누가 앞에 붙여진 또 별명이 사랑을 받는 의원 누가 이렇게 말합니다. За Лукийн нэрний өмнө юу гэж гардаг вэ гэхээр хайр эмч Лук гэж гардаг. 예. 바로 이 유다도요. 가장 사랑스러운 제자라는 겁니다. Тэгэхээр Юдас гэсэн одоо хамгийн хайр татам хайрлагдсан шав байсан. 그 예수님한테 받은 사랑을
다른 사람들에게 다른 나라 사람들에게 전해주고자 하는 마음이 가장 강했다는 거죠. Есүсийг авсан энэ хайраа бусад хүмүүс, бусад улсад тараа гэсэн сэтгэл хамгийн их байдаг гэсэн. 바로 그 제자가 가롯이 아닌 유다라는 겁니다. Энэ сав хэмбэ гэхээр Искариотын биш Юдас. 그래서 유다는 가롯 유다하고 다르게 살려고 노력을 했고요. Тийм учраас энэ Юдас Искариотын Юдасаас өөр амьдрахыг хичээдэг байсан. 자기 이름을 더럽게 하지 않았습니다. Өөрийнхөө нэрийг муу хэлүүлээгүй. 자기 이름처럼 정말 잃어진 영혼을 사랑했고 그들에게도 주님의 이름이 알려지기를 원했습니다. Яг нэрчиг эзнэг хайрладаг байсан. Мөн энэ эзний хайрыг бусдад түгэхийг хүсдэг байсан. 딱 한 번 유다가 말한 말이 성경에 기록됐지만은요. Юдас의 иесийг Библиэлд ганцхан удаа бичигдсэн ч гэсэн 그 이름이 널리 알려지지는 않았지만은요. тэрний нэр олон түгээгүй ч гэсэн 그의 삶은 세계 선교의 시작이었다라고 표현할 수 있습니다. түүний амьдрал дэлхийн сайн мэдээний эхлэл байсан гэж ойлгож байна. 그는 아르메니아 중심으로 이제 복음을 전했다고 합니다. Үгүйслийн Арменд сайн мэдээ тараадаг байсан гэж гарч байгаа. 그래서 아르메니아 중심으로 시리아, 페르시아 막 여러 곳을 다니면서 복음을 전했답니다. Армен дээр төвлөөд Перс, Сир гэдэг олон газрууд дээр сайн мэдээ тарааж байсан. 가장 많은 곳을 다니면서 전도했던 제자가 바로 이 가롯이 아닌 유다, 바로 그 제자였습니다. хамгийн олон газараа сайн мэдээ тараасан хүн бол Искариотын биш энэ Юдас юм. 특별히 역사책을 보면은 그 빌립의 친구 그 나다나엘 있잖아요. 그 나다나엘이 바돌레모라고 하는데 그 바돌레모와 항상 같이 다니면서 복음을 전했답니다. Түүгийн номнуудаас харах юм бол Филиппийн найз нөгөө Бартоломе байгаа шүү дээ. Бартолометой үргэлж одоо хамт сайн мэдээ тарааж байсан гэж гарч байгаа. 그래서 세계 선교에 가장 강력한 영향을 끼친 제자가 바로 이 유다라는 제자였습니다. Дэлхийн сайн мэдээний түгэнд хамгийн хүчтэй одоо нөлөө үзүүлсэн хүн бол Искариотын биш энэ Юдас юм. 결국 시리아에서 복음을 전하다가 칼에 맞아서 순교를 당했다라고 전해져 내려오고 있습니다. сайн мэдээ тарааж байгаа тэндээ одоо хутгалуулж амиа алдсан гэж гарч байна. 그래서 오늘 세 제자를 배웠는데 각자 우리에게 주는 교훈이 참 많습니다. Өнөөдөр 3 шавын тухай сурлаа. Тэгэхээр хүн төс бүрд бас сургамж өгсөн байхаа гэж бодож байна. 도마는 의심이 많은 사람이었지만은 정직한 사람이었고 진리를 찾는 사람이었습니다. Томас их эргэлзээ ихтэй байсан ч гэсэн шулуун шудраг хүн байсан. Их олон зүйлийг Есүсээс асуусан. 그래서 중요한 질문을 가장 많이 던지는 제자가 도마였습니다. Хамгийн чухал асуултыг хамгийн олон асуусан хүн бол Томас. 그리고 그 질문을 통해서 확실한 믿음을 가졌습니다. асуусан асуултаараа дамжуулан бат итгэлтэй болж чадчихсан. 예수님 만나기 전에는 세상에 대해서 헛되다고 생각하면서 슬프게 살았던 제자였지만은요. Есүстэй уулзахаас өмнө ертөнцийг хоосон гэж үздэг байсан боловч 부활하신 예수님 만나고 나서 그의 인생은 완전히 바뀌었습니다. дахин амьсан Есүсийг харсан дараа түүний амьдрал бүрэн өөрчлөгдсөн. 그리고 작은 야고보가 나옵니다. жижиг Яаковын тухай сурлаа. 그는 자기가 작다는 것을 인정했고 자기가 작다는 것을 자랑했습니다. өөрийгөө үргэлж баг гэж үлэн шүрдэг байсан. өөрийгөө үргэлж одоо баг гэж боддог байсан. 베드로처럼 앞에 나서지 않았지만은 뒤에서 낙타의 무릎처럼 기도하는 제자였습니다. Петртэй адилхан урд нь гад мандалаагүй гэсэн үргэлж яг тэмээний өвдөг шиг араас нь өвдөг сүгдөө залбирч байсан. 그리고 그 보이지 않는 곳에서 주님을 따르고 조용히 말없이 따랐던 그 제자였다는 것입니다. Хүмүүсийн одоо даалд нүдэнд харагдахгүй газар эснийг чимээгүй араас нь дагаад туслаад явж байсан. 작은 야고보라는 그 이름처럼 예수님의 12 제자 중에서 가장 겸손한 제자가 바로 작은 야고보였습니다. Жижиг Яаков гэсэн нэрнийхаа дагуу Есүсийн хамгийн даруй шавь байж чадсан. 그리고 가로짓 아닌 유다, 그는 자기 이름을 더럽히지 않았습니다. Бас Искариотын бус биш Юдад энэ болохоор өөрийнхөө нэрийг муу хэлүүлээгүй. 믿음을 배반하고 예수님을 팔아버렸던 그 가론 유다처럼 살려고 살려고 하지 않고 다르게 살려고 노력했습니다. Искариотын Юдас шиг одоо Есүсийг худалдахгүй тэрнээс өөр амьдрахыг маш их оролцсон.
그래서 이 유다는 다데오라는 이름은 사랑스러운, 레베오라는 이름, 가슴이라는 그 이름을 가지고 있는 것처럼 정말 사랑스러운 가슴을 가지고 있는 그런 제자였다는 것이었습니다. Тэгээд тадтай гэдэг нь хайр татан гэсэн утгатай, ребо гэдэг нь болохоор халуун сэтгэлтэй тийм учраас тийм халуун сэтгэлтэй хайр татам тэгж амьдарч байсан. 그래서 예수님이 세상 모든 사람에게 다 이렇게 알려지기를 원했고요. За тэгэхээр Есүс нэр дэлхийн бүх хүмүүст танигдаасаа гэж хүсэж байсан. 복음을 한 번도 듣지 못한 예수님을 전혀 알지 못하는 그 민족에 가서 복음을 전하고자 하는 강한 그런 사랑을 가지고 있었다는 것입니다. Есүсийн тухай огт мэддэггүй байсан. Тэр үндэстэн хайрыг нь түгээе гэсэн халуун сэтгэлтэй амьдарч байсан. 그래서 딱 한 번밖에 그의 말이 기록되지 않았지만은 그는 조용히 자기 일을 최선을 다하는 그런 제자였다는 것이었습니다. Түүний өсөв Библиэлд ганцхан удаа бичигдсэн гэсэн тэр чимээг хүн өөрийнхөө ажил итгэмжтэй бүхнээд ажиллаж байсан. 그 예수님의 그 12제자 한 사람 한 사람이 우리에게 주는 교훈이 많습니다. Есүсийн шавнар одоо бид бүхэн маш их сургамжийг өгч байна. 여러분은 어떤 제자처럼 살고 싶습니까? Та бүхэн яг аль шав шиг нь амьдрахыг хүсэж байна. 어떤 제자를 닮고 싶습니까? Аль шавыг нь дуурайхыг хүсэж байна. 예. 12제자의 그 품성을 다 담고 싶죠? 12 шавын зан чанарыг бүгдийг нь дуурайхыг хүсэж байгаа үстэй. 아니, 가론 유다의 품성을 담으면 안 되겠어. Скотти явдасыг дагаа яваад гэж болохгүй шүү. 가론 유다 빼고 나머지 11제자를 잘 닮아야 됩니다. Скотти явдасыг хасаад үлдсэн 11 шавыг сайн дуурайгаарай. 예, 다음 주일에는 이제 마지막 그 3명에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Дараагийн танад үлдсэн энэ 3 хүний тухай хэлээд. 다음 시간을 기대해 주세요. Тэгэхээр дараагийн цагийн үеэр бисэн ядан үлээж байгаарай. 예, 기도하고 마치겠습니다. Дотроо тусгая. 아버지 하나님, 저희를 제자로 불러주신 것 정말 감사합니다. Эцэг бурхан биднийг өөрийнхөө шав болгож дуудсан маш их талархаж байна. 능력도 없고 지혜도 없는 저희들이지만은 주님께서 우리를 택하셨습니다. Бид хүн хүч чадалгүй, авьяас чадваргүй, мэрэгүү хаангүй байсан гэсэн эзэн та бидний сонгод дуудсан билээ. 왜 우리를 택하시고 우리를 제자 삼아 주셨습니까? Эзэн та яагаад биднийг сонгож өөрийнхөө шав болгосон бэ? 우리에게 꿈을 주시고 또 우리에게 새로운 마음을 주시옵소서. Бидэнд та мөрөөдлийг өгч бидний сэтгэлийг та шинчилж өгөөч. 정말 주님께 귀하게 쓰임 받는 제자가 되기를 간절히 원합니다. Үнэхээр эзэн танд эрхмээр хэрэглэгдсэн шавтай болохыг хүсэж байна. 잘못된 성격, 합당치 않는 그런 습관들이 있다면 고쳐주시고 깨닫게 주시옵소서. Онцгой муу буруу зуршил, муухай зан чанар байгаа бол та тэрийг засаж өгнө. 주님께서 우리에게 새 이름, 그리스도인이라는 이름을 주셨습니다. Эзэн та бид хүн шин нэр болох Христ итгэж их нэрийг өгсөн билээ. 그 이름을 더럽히지 않고 정말 주님께 영광 돌리며 살아가게 해주시고 Энэ нэрийг муу илүүлдэггүй харин эзэн танд алдрыг өргөн амьдарч чадхад туслаарай. 아직도 복음을 듣지 못한 많은 사람에게 또 달려갈 수 있도록 우리에게 용기와 믿음을 주시옵소서. Энэ сайн мэдээ сонсог байгаа олон хүмүүс рүү зорж очиод энэ сайн мэдээ хэлэх эр зэргийг бидэнд та өгнө. 오늘 또 교육되어 있는 남은 교제도 주님 함께 주시옵소서. Өнөөдрийн төлөвлөгдсөн үлдсэн нөхөрлөлтөд эзэн та хамт тугаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 광고 읽기 전에 이번